غادي يمشي لنا الوقت بزاف لو بريمير كور دونك جو في بارتير با با ولا عنده شي كيسيون يبوزيها نيمبورت كيل فاصون عادي بحال اللي راني معاكم انونيميست با بلوس. Donc, on va commencer par la méthode des différences finies. Donc, il y a la méthode des différences finies. Qu'est-ce qu'on a dit? Une équation dérivée partielle. Il y a des problèmes physiques, مثلا le transport, le transfert de la chaleur, l'équation de mouvement, n'importe quelle équation dérivée partielle. Je prends l'exemple de l'équation dérivée partielle. Donc, on a ce problème qui est sous forme d'équation dérivée partielle, une par rapport au temps et l'autre par rapport à l'espace. Comme vous voyez ici, l'indice T, donc par rapport au temps, j'ai adopté les mêmes comment dirais-je, les mêmes notations de sous le cours. Donc, on a un facteur, donc c'est une constante qui est positive, et on a la dérivée deuxième par rapport à l'espace. La solution de ce problème, la solution, quand je parle de la solution d'un problème, je parle de la solution implicitement, je parle de la solution exacte. لأنه شنو المشكل اللي كيكون عندنا كتكون عندنا واحد ليكواسيون مي ما عنديش انا لا سوليوشن ديالها اكزاكت دونك اشنو كندير كنمشي ندير اون سوليوشن ابروشي هادشي باش كنرجع لاناليز نوميريك بور trouver des solutions ولا une solution approchée اللي يقدر يعني l'ordinateur يقدر يفهمها ويقدر يكالكوليها. Vers la fin, je dois converger vers la solution exacte. Donc, la solution elle est définie sur l'espace moins l'infini plus l'infini et sur le temps donc 0 plus l'infini. Donc, بحال عندي واحد domaine de définition qui est infini. La solution qui قلت لكم ديال هاد l'équation كتكون fonction de deux variables, de deux paramètres, كتكون fonction du temps et fonction de l'espace. C'est-à-dire la solution exacte. La solution approchée, d'être sensiblement égale, donc c'est V, indice M, ou l'exposant N. Je n'ai qu'à l'indice M. L'indice M, c'est un indice spatial, ou l'exposant N, c'est un indice temporel. Le temps ou l'espace. Sous forme un plan, X ou Y, un l'axe des X ou l'axe des abscisses indiquent l'espace ou l'axe des ordonnées indiquent le temps. Donc, il est la notation U indice T, بلا ما نكتب Tx ولا إلا كتبتها en fonction de Tx راه هي la dérivée partielle. باش اللي ما عرفاش راه هي la dérivée partielle par rapport au T. كنت كتبت جوج المرات T راه هي la dérivée deuxième T carré de U sur T rond T carré في le point Tx. Donc ici, c'est la deuxième dérivée partielle par rapport à l'espace. Donc, je vais dire d carré sur d carré de U sur dx carré. Donc, هنايا بحال اللي كتشوفوا غير pour schématiser باش تفهموا البلان عندي في لو بلون هذا هو الدومين. هذا الدومين ديال البارتي ديال ليسباس وهذا البارتي ديال لو طون وهذا الشيء اللي الوسط هما لي بوين ولا لي نو اللي غادي يخليوني نعرف يعني فير لا فان فاش غادي ندير الماياج ديالي فير الدوزيام كور فاش غادي ندير الماياج ديالي غادي ندير الكونستركسيون ديال اون سوليوشن كي سابروش لا سوليوشن اكزاكت اللي فير لا فان انا كنقلب عليها. انا ما عارفش لا سوليوشن اكزاكت مي جو في ابروكسيمي جو في سابروشي. لا ديفيرونس ما بين ان بوين و ان بوين مثلا في ليسباس اكس ام موان اكس ام موان 1 راه هو داك لو با اش تلقاهم في الكور ديالكم واحد البا اش وفاش كنهضروا على لو طون لا ديفيرونس اونتر دو انديس تي ان موان 1 راه هو لو با كا يعني كا الي يعني بروبر لو طون و اش الي بروبر ليسباس. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا بغيتو نعاود وقفوني ولا وفاء ولا اللي كان. Donc je vais continuer. هاد في ام في انديس ام اكسبوزون ان راه الا كتبتها بهاد الطريقه بحال الا كتبتها بهاد الطريقه نفس الحاجه غير هادي مختصره وهنايا يعني لي بلوز اكسبليسيت هي لا فالور ديال لا سوليوشن ابروشي في لانستون تي ان على بوزيسيون اكس ام. يعني الا بغيت نجي لهنايا على لانستون تي ان ها هو هذا ولا بوزيسيون اكس ام هي هذه. دونك هذه هي لا سوليوشن ابروشي يعني واحد لا فالور ديال لا سوليوشن اكزاكت في هذا البوين هذا اللي عنده لي كوردوني ديالو تي ان اللي هو لانستون تي ان ولا بوزيسيون اكس ام.
من بعد كيجي كيتكلم على ان شيما نوميريك. بروف غيتكلم على ان شيما نوميريك. شنو هو شيما نوميريك؟ ان شيما نوميريك هي واحد لابروكسيماسيون ديال هاد البروبليم اكزاكت. دابا كيكون عندي البروبليم كي انونسيه لكم الفوق في لينونسي نتاع شي اكزيرسيس وكي بروبوزي ان شيما. وعقلوا عليها دائما، واحد البروبليم ان بروبليم بو افوار بليزيور شيما نوميريك، ولكن ان شيما نوميريك ما يقدر يكون ادابتي غير لون سول ايكواسيون. يعني كاين ان سونس ولكن لو سونس كونترير ما كاينش. هذه نوطيوها، راه نسيت ما درتهاش هنايا في البريزونطاسيون، ولكن يعني تفكرتها دابا. دونك هذا بي كا اش لا عطيتو البال الاول البروبليم سميتو بي دو يو، وهذا بي كا اش دو في. سي اون ابروكسيماسيون ديال كل تيرم بوحدو. يعني الا رجعت لهنايا البروبليم اكزاكت، هاد لابارتي هادي اللي كونساكري لو طون، وهاد لابارتي هادي اللي كونساكري ليسباس. هادي بوحدها كندير لها لابروكسيماسيون اللي هي لو بروميير تيرم هنايا. هاد لو بروميير تيرم بحال اللي كنابليكي لا ديفينيسيون ديال لا ديريفي بالليميت ديالها. دونك جابروكسيم هذاك لو بروميير تيرم ديال ليسباس، بوي جابروكسيم لو دوزيام تيرم في هذا الاول في لو طون، جو ميكسكوز، وهذا في ليسباس. دونك K c'est un pas temporel و H c'est un pas spatial. لي تيب دو كيستيون اللي كيجيو في هذا الكور، تجي لا كونسيستونس كيقول لكم اما étudier لا كونسيستونس ديال ان شيما نوميريك، ولا كيقول لك عطيني لوردر ديال ان شيما نوميريك. امبليسيتمون فاش كيقول لي عطيني لوردر راه كيقول لي étudier لا كونسيستونس، ولا شوف اسكو سو شيما نوميريك اي كونسيستون. جو ميكسكوز. دونك اشنو انا مطلوب مني هو نحسب واحد ليرور. هاد ليرور كتسمى ليرور دو ترونكاسيون. شنو هي ليرور دو ترونكاسيون؟ عندي اون سوليسيون اكزاكت كتساوي لا سوليسيون ابروشي بلس واحد ليرور. يعني ليرور هي لا ديفيرونس ما بين لا سوليسيون ابروشي ولا سوليسيون اكزاكت، ولا لانفيرس بحال دونك اون موديول تاخذها. المهم هو تفهموا لاستيوس pour étudier la consistance. Parce qu'il dit étudier la consistance, le déterminer l'ordre, ou là, est-ce que un schéma numérique est consistant? Donc, pour répondre, je dois calculer l'erreur de troncature. L'erreur de troncature, il y a la différence entre le problème approché ou le problème exact. Donc, il a, فاش كنحسب هاد لا كونتيتي هادي، الا مشات لي للزيرو فاش لي دو بارامتر، لانه دابا حنا كنتكلموا على ان سوليسيون ابروشي ولا سوليسيون اكزاكت. قلت لكم قبيله باللي لي فونكسيون دو طون اي دو ليسباس. دونك لي دو بارامتر ديالها فاش يمشيو للزيرو، الا مشات هاد ليرور هادي للزيرو كنقول باللي الشيما راه كونسيستون. وهذاك ليرور، هاد ليرور هذا اللي كنحسب كيتكتب على واحد الشكل ديال غرانطو K à la puissance plus K à la puissance شي حاجه plus grand O H à la puissance شي حاجه. من فير لا فين غادي نوريكم كيفاش. مي دابا غير بور يعني كونسوليدي هاد لا ديفينيسيون هادي غادي نخدم على هاد الشيما الاول اللي راني اللي درت. هاد الشيما الاول اللي ني بروبوزيت هذا غادي نخدم عليه لا كونسيستونس. يعني بحال الا انا بوزيت لا كيسيون اسكو سو شيما اي كونسيستون افيك كوا، افيك هاد البروبليم اكزاكت هذا. واش حتى لهنا مزيان بعدا؟ شيماء ولا كيلكان دوطخ دوا مو كونفيرمي؟ Oui, c'est bon. Pour étudier la consistance, شنو غادي ندير باش ما يزيركمش الزاويه؟ راه الي اونتر نو انيميستمون هو في لا ريداكسيون ما كيعقل على حتى شي واحد. سي جوست بور بيناليزي لي زوتر، مي لي زوتر كي سابسونت بيان سور. دونك ما فيها باس الا كتبت واحد شويه نكون فاهم ونكتب واحد شويه. دونك سوا او qui est fonction de Tx, une solution assez particulière de P2. شنو كتعني؟ يعني كتعني باللي راها elle est plus adaptée, elle est particulièrement adaptée يعني لذاك البروبليم. يعني ما فيها حتى شي مشكل لا في لا كونسيستونس لا في لا دوزيام بروبريتي ديالها، لا في يعني لا في لا ستابيليتي لا في لا كونفيرجونس كونتينيو ديريفابل ايتترا. داكشي دوك لي بروبريتي ديال لي فونكسيون. دونك من بعد ما كنكتب سوا، دونك اشنو كندير؟ كنحط البروبليم ديالي قدامي كنابليكي الديفلوبمون ديال تايلور، ولكن في اش من بوين كنابليكي في البوين تي ان اكس ام. علاش اختاريت تي ان اكس ام؟ فاش غادي نديفلوبي غادي يبان لكم علاش اختاريت تي ان اكس ام.
Donc la première des choses يعني اشنو كندير انا باش غادي نحسب هاد ليرور دو ترونكاتور جو سوي اون تران دو ريكونستروير هذاك لو شيما نيميريك اللي راه عاطيني هو راه عطاني هاد لو شيما نيميريك هو هذا ريفينير اون اريير هذا عطاني هاد لو شيما نيميريك ولكن هذا ما فيهش ليرور ما فيهش كرون طو يعني بحال الا كنقلب انا على لا فالور اكزاكت ديال هذا بلي زيرور ديالو دونك جو في reconstruire partie par partie. Je vais commencer par la partie qui concerne le temps, puis je vais passer à la partie qui concerne l'espace. Donc je vais construire partie par partie avec Shibash Ana. La première partie, le développement de Taylor, et il dit qu'il compte variable le temps. Mais l'espace, l'espace est fixe, c'est fixe. C'est la partie qui est variable فيها le temps. Donc UTN plus 1xm هذه راه développement ديال تايلور دونك الا كانوا لي دوكيومون اوتوريزي راه غتدخل معكم الفورمول ديال تايلور راه بسيطه يعني هادو كيتعاودوا سو سون دي كلاسيك دونك UTN plus 1xm بحال اللي كندير بالديريفي UTN xm plus k على 1 فاكتوريال dérivé ديال u par rapport le temps UTN xm plus k carré sur 2 فاكتوريال مثلا dérivé seconde etc plus انت ماشي دونك سا ديبون على الكال اللي عندك فاش غتحبس هنايا انا حبست غير في لا بروميير ديريفي لان جي با بوزوان دون دوزيام علاش لان هنايا في البروبليم عندي البروميير ديريفي ما عنديش يعني جو فولي جوست اباريتر ولا فير اباريتر هاد لا بروميير ديريفي ما عنديش شي ديريفي اخر بارابور لو طون داكشي باش حبست في لا بروميير ديريفي ولكن دي فوا جو دوا بوسي لي كالكول مثلا باش إليميني جوج ديال لي تيرم ولا تروا دونك بلوس غرون طون تاع كاري من بعد غادي نديفلوبي يعني غادي نحاول ندير الكونستركسيون ديال داك الشيما عندي يو ان بلس ان ام وهذه راه غادي نكتبها بواحد الطريقه اخرى يعني نقدر نكتبها كما قلت لكم ب يو ان ام ان في ليكسبوزون وفي الانديس ام دونك سي جيفيكتو لا ديفيرونس ما بين هذا لو تيرم هذا وهذا لو تيرم هذا دونك جو في كونستروي ديك لا بروميير بارتي في الشيما نيميريك ونقسم على كا دونك سي جو في باسي هذا للغوش وغادي نقسم على كا غادي تبقى لي غير الديريفي بلوس غرون طون ما تنساوش هنايا تقسموا على كا حيت ديجا قسمت على كا هنايا تبقى لي غرون طون ديال كا دونك جي كونستروي لا فالور اكزاكت ديال الشيما نيميريك في هاد لا بارتي كونسيرنون le temps. Je vais faire la même chose بالنسبة l'espace. Je vais revenir au schéma numérique pour rappeler le schéma numérique. Donc, la valeur exacte de l'erreur, je vais la construire. يعني غادي نمشي نقلب على هذه الديفلوبمون تايلور ديال هذه الاولى وهذه الثانيه صافي جو في فير اباريتر هذا الترم اللي وسطهم جو فير ايدونتيكمون لا ميم شوز غادي نقلب على ان بلس 1 يعني سولون داك الشيما ديالي الا لاحظتوا هنايا تي غادي يكون فيكس في كاع الديفلوبمون ديالي ولكن غادي يفاريي غير ليسباس بس راني خدام في لابارتي ديال ليسباس donc je vais faire UTN donc UTN xm plus 1 égale à UTN xm plus h fois dérivé ux راه هي الديريفي بارسيال بارابور ليسباس Tn xm plus h carré على 2 فاكتوريال dérivé seconde plus h puissance 3 على 3 فاكتوريال dérivé troisième plus grand طون تاع h4 غادي ندير لا ميم شوز بالنسبه ل m-1 سي لا ميم شوز اكزاكتومون غادي تعاود نفس هذه ولكن لي زامبير غادي ترد قبل منهم موان 1 يعني هذا امبير غادي دير موان 1 هذا بير تخليه نفسه هذا امبير ترد موان 5 كانت هنا اش 4 تخليها اش 5 كتكون قبل ما موان 1 وانت ماشي هادو سون دي استيوس جوست بور نو با ابروندر صافي بلوس غرون طون تاع اش 4 جو في فير لا سون ماتش غادي تمشي غادي يمشي يولي واحد لي تيرم هنايا بلوس ديريفي ديال يو بارابور ليسباس مع موان وهذه اوسي غادي تمشي دونك بحال الا جي ريكونستروي هذاك الاول هذاك الشيما ديالي لا بارتي الثانيه اللي كونسيرنون ليسباس بوي جو في ديفيزي سور اش كاري اش غادي يبقى لي هذه اش كاري سور 2 فاكتوريال بلس اش كاري سور 2 فاكتوريال دونك هي سور 2 دونك 1 دومي بلس 1 دومي سي 1 ديريفي سكوند ديال او بلس غرون طون تاع اش 4 ولكن قسمت على اش كاري دونك غادي تبقى لي غرون طون تاع اش كاري دونك هذه هي لا فالور اكزاكت ديال لا دوزيام بارتي في الشيما نيميريك دونك ماتنون جو وي
واحد الكيسيون عافاك. وي مرحبا، تكلم عافاك بالجاد. انا كاين في اليوم ما نقدرش نهضر بالجاد. مرحبا ماشي مشكل. علاش مشينا حتى لوردر 4 ما وقفناش في لوردر 3؟ فهمتك، متفق معك. دابا الا وقفنا في لوردر 3 تقدر توقف حتى قبل كاع، ماشي ما توقفش في ذاك لوردر. ولكن الا ما وقفتيش في لوردر 4 غادي تلقى مشكل في الكالكول من بعد. كون tu vas ديما هذا واحد لاستوس. الا بغيتي يعني ما توقعش، غادي نوريك واحد الكونتر اكزومبل، غادي نبغيو نوقفوا قبل يعني سون بروبليم، ولكن ما غاديش يمشي لي واحد لو تيرم فين. كاين شي طريقه نعرفوا غادي نوقفوا بالضبط اكزاكتومون. سا ديبون على الشيما، ما كايناش شي طريقه باش نقول لك سوي سانسير. ولكن لو فيت يعني دائما لافونتاج كتاخذو فاش كتبوسي لي كالكول. كلما بعدتي دي فوا دوردر 5 كاع ماكسيموم، يعني كاع لي شيما كتوصل فيهم دوردر 5 6 كاع ماكسيموم، ما كتفوتش. مي يعني في الكالكول ديالك غادي يبقاو لك واحد لي تيرم، وغادي تكون انت ديجا مثلا عارف انت الشيما باللي راه دوردر 1 2 ولا شي حاجه، ولكن ما غاديش يخرج لك دوردر 1 2. مي جو في فير ان كونتر اكزومبل باش نوريك فوقاش تحبس وفوقاش تزيد. مثلا في لي شيما ديال كرانك نيكولسون ولا التيتا شيما ولا ديال ديفور فرانكل، هذوك خاصك ضروري تبوسي الكالكول، لانه واحد لي تيرم ما غاديش يبقاو لك، ما غاديش يبداو يمشيو. الوغ كنت راك تو سيور باللي راه داك الشيما راه دوردر 2 2 مثلا ولا 1 2. دونك سو كيف دي فوا راه كتبوسي الكالكول وكتعوض كلشي بواحد كرون طو ديال اش على بويسونس لا ديريفي اللي بقات قبل منها. دونك جو في فير ان كونتر اكزومبل. مزيان هاد لا كيسيون. جو في فير ان كونتر اكزومبل ومن بعد غادي نفهم لكم ديتاي. دونك كون جي كونستروي لا دوزيام بارتي وقفت كرون طون تاع اش كاري. دابا بحال الا غادي نجمع، يعني بحال الا دابا وسط هاد الكالكول اللي درت غادي جو في فيغ اباريتر هاد البروبليم اكزاكت ديالي. جو في فيغ اباريتر هاد لا ديريفي بارابور او طون، لا ديريفي سكوند بارابور ليسباس، حيتاش دابا عندي لي فالور اكزاكت ديال كل تيرم. لو شيما نيميريك ديالي اللي ديجا راه عندي مانونسيه للبروف كيساوي، يعني لا بروميير بارتي كونسيرنون لو طون اللي لقيناها كتساوي لا ديريفي بارابور تي بلس غرون طون تاع كا موان ا فوا لا ديريفي سكوند بارابور ليسباس موان ا فوا غرون طون تاع اش كاري، راه غتبقى كونستونت هي بلس غرون طون تاع اش كاري كتبقى كونستونت كيلكو سوا، يعني داكشي اللي ملتيبليتي فيها كتبقى كونستونت. دونك بحال الا عندي هنايا، دونك جو في فير جوست باسي هاد الموان ا اكس نقلبها لحدا او تي. دونك بحال غادي يبقاو لي لي كرون طو ادروات، بحال الا هذا هو بي دو او. دونك سي اكزاكتومون بي دو او هو اللي هو البروبليم اكزاكت. جيفيكتوي لا ديفيرونس ما بين بي كا اش دو او و بي دو او اللي غادي تعطيني ليرور دو ترونكاتور، كيبقاو لي غرون طو. دونك جو في فوار واش هاد لي غرون طو هاد ليرور هادي غادي تمشي لي للزيرو، فاش كاو اش غادي يمشيو للزيرو بيان سور الفا للزيرو، الفا كونفيرجي فير الزيرو. فاش كاو اش كيمشي للزيرو. دابا فاش كيمشي فاش كنفيريفي باللي راه هاد ليرور كتمشي للزيرو، كنقول باللي هاد الشيما راه الي كونسيستون. كيجي كيقول لك مثلا لوردر، ولكن باش نكمل انا غادي نقول له راه هاد الشيما الي كونسيستون ملي باش نحدد لوردر. ملي كنشوف هاد ليرور هذا بقى لي فيه غير لي غرونطو، ما بقاتليش شي تيرم اخر. الا بقى لي شي تيرم اخر ما نحقيش نقول تيان راه دوردر مثلا تيل و تيل في ليسباس ولا في لو طون. دابا حيت بقى لي في ليرور غير لي غرونطو ديال كا وديال اش اللي هما البا ديال لو طون والبا ديال ليسباس، هذاك الشيء اللي عندي في البويسونس هنا في كا راه هو لوردر في لو طون، وهذاك الشيء اللي عندي هنا في البويسونس في اش راه هو لوردر ديال ليسباس. يعني هذا دوردر 1 2. يعني الا جيت فير لا فان غادي نجي نقول راه لو شيما اي دوردر 1 2 ولا راه كونسيستون افيك هذيك ليكواسيون اللي راه عطاني، يعني داك البروبليم اللي عطاني. هذه هي لا كونسيستونس، سي لا ميم بروسيدور نيمبورت كيل شيما، سي جوست دي كالكول، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. اسكو جوسكا سيت انستون لا راه كلشي باين من غير لا كيسيون اللي بوزا الاخ وفاء ولا كيلكان دوطخ بغي كونفيرمي.
La consistance, je vais illustrer un autre exemple. Vous pouvez juste prendre maintenant le schéma implicite de l'air explicite. غادي تلقاو d'ordre 1 2 ولا le theta schéma. On va voir راه عندي des exemples لتحت vers la fin de la présentation pour illustrer un autre exemple, mais c'est juste, je veux juste faire comprendre la méthodologie, c'est la même. Ça fait développement de Taylor, vous êtes en train de reconstruire avec le schéma d'IELC. Qu'est-ce que ça veut dire reconstruire? Les valeurs exactes de tous les termes. Le premier terme concernant l'espace ou le deuxième terme, le premier terme concernant le temps ou le deuxième terme concernant l'espace. Il y a la valeur exacte la valeur exacte où je vais réécrire encore une fois le schéma numérique. La valeur exacte plus une erreur. L'erreur غادي نشوفوا واش كيكونفيرجي vers 0 ولا لا. هذه هي اللوجيك، ما كايناش شي طريقه اخرى. كاين اللي غادي يجي يقول لك لا وراه كاينين راه حيت هنايا بلا ما ندير الديفلوبمون راه لوردر ديال هذا الشيما هذا راه 1 2 حيتاش هنا البويسونس ديال ك راه هي 1 والبويسونس ديال اش هي 2 دونك صافي نكتب 1 2 نو سي با لو كا. الا كان عندك شي شيما ا 2 با يعني 2 دي ولا 3 2 دي ولا 3 دي وي كيتسمى دي شيما ا ديريكسيون التيرني ولا ا 2 با ما كيكون كتكون هنايا البويسونس باينه، ولكن فاش كتحسب لا كونسيست فاش كدير لا كونسيستونس ولا كتحسب لوردر كتلقاه ديفيرونت، كتلقاه مثلا دوردر 2 2 هو ما كايناش هنايا 2 كاع عندك. دونك il faut faire attention الانسان ما به مال. دونك هادو كيتعاودوا. دونك اكواسير غادي نبقى عاد نديمونطريهم هنا ولا باغي نديمونطري تايلور كيتعاودوا غادي نحفظهم ما فيها حتى شي حاجه. دونك جو في جوست ابليكي مي انتيليجامون. سي تاع كاين واحد لا كيسيون في الشرح كيف عندي واحد لا كيسيون ما عرفتش واش هي اللي طرحات قبيله ديالها. وي غادي هاني جاي لا ريبونس ديال راه سي لا ميم كيسيون ديال السيد ما عقلتش سميتو مي جو في فو كونفانكر علاش وقفنا في لوردر 4 وماشي 3. ما يمكنش نعطيك اون ريغل اللي غادي تحبسي فيها، لانه سا ديبون على الشيما اللي عندك دابا. سا ديبون على كيفاش مكتوب الشيما دي فوا كيتكتب امبليسيت، الشيما شي مره كيتكتب اكسبليسيت، يعني لا فالور ديال ان ديبون لا فالور à l'instant t n ou la position xm dépend de la valeur يعني antérieure اللي قبل كيكون امبليسيت. Des fois كيكون الشيما اكسبريمي à l'instant tn ou البوزيسيون xm وكتبغي تقلب على وكتكون لا فالور ديالو ديبون لا فالور يعني لا بوزيسيون ولا لا فالور ابروشي في لا بوزيسيون بوستيريور. دونك ما كايناش اون ريغل اللي غادي تابليكيها على كاع لي شيما. مي سو كو جو فولي زعما فو كونسيي دو فير هو غادي تاخذوا دوك لي شيما اللي عندكم في البوليكوب ما غاديش يخرج لكم من هذوك لي شيما، ما غاديش يجيب لكم شي شيما خارج على هذوك سي سيغ اي سيرتان. ما عمرو غيخرج على هذاك الشيء. كيعطي دي زاستيس اللي راه دارهم في الكورب، ما غاديش يعطيك شي حاجه اخرى. زعما ابارتير من ليستوريك ديال لي زيكزام ديالو ما عمرو خرج على هذاك الشيء، كيعطيك هذاك الشيء. دونك الديفيرونس فيني سي جوست دو ترا. وي سي كاينه اون اوتر كيسيون في الشات ديال حمزه قال لك اسكو نورا توجور او اش طون فير زيرو. اش طون فير vers quoi? Le H tend vers 0. Est-ce qu'on aura toujours le H tend vers 0? Le H tend vers 0. Est-ce que vous pouvez juste attendre une minute? نشوف شكون اللي كيبقى لي في البيرو. وي je m'excuse. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire?
علاش الاش قلتي لي كيمشي الا ما كانش الاش كيمشي للزيرو سي اون كونديسيون دو نون كونسيستونس خاص بجوج بهم يمشيو للزيرو سينو لو شيما ني با كونسيستون الا كانت عندك مثلا هنا في ليرور ديالك اللي حسبتي لقيتي ان اوتر تيرم مثلا كي دوا كونفيرجي ولا كي دوا تيتر بورني مثلا ان رابور مثلا لقيتي كا سور اش دونك لا كونديس هنا تماك غادي تقول مثلا راه لو شيما ني با كونسيستون ا كونديس ولا غادي ما يكون كونسيستون الا تحققت ولا تفاليدات هذيك لا كونديسيون مثلا ديال لو فيت كو سو رابور دوا كونفيرجي فير زيرو ولا دوا تيتر بورني دونك هذه هي لا ريبونس دونك الا ما كان عندك هنا حتى شي حاجه اللي غادي تشكل لك شي مشكل ماتيماتيكمون بيان سور الا غير دي كونستانت مشاو للزيرو دونك توت ليرور راه غتمشي للزيرو سي بيان كلير كو ليرور va tendre vers zéro et le schéma est consistant ولكن الا كانت عندك اون كونديسيون كو تو دوا فيريفي هنا مثلا ان اوتر تيرم مثلا راه غادي نشوفوا اكزومبل فاش غادي نلقاو ان تروازيام تيرم اللي خاصنا ايتوديو خاصو يكون بورني ولا خاصو يكون مثلا اون جينيرال خاصو يكون بورني عاد باش يكون كونسيستون وهذا واحد لاسيس اللي كيديروا هو في القسم صراحه بروف كيديروا في القسم نحال واش غادي يكون في البوليكوب مي سانو باش زعما انه يقدر يحطو دونك اون جينيرال لوبجيكتيف ديالي هو تعرفوا الميثودولوجي ديال ايتوديي لا كونسيستونس اي ديتيرميني لوردر بيان سور اون فا ريغلي لو بروبليم ديال لو فيت انه فوقاش غادي نقدر نحبس انا مي جو فوز اسيور زعما انه celui qui pousse les calculs le plus loin ne va jamais tomber dans des erreurs في الكالكول ديال الكونسيستونس ولا ديال l'ordre donc هذه هي ma réponse donc si vous n'avez pas d'autres questions on va passer la deuxième partie la deuxième catégorie ديال les questions اللي كيحط veuillez juste me confirmer mademoiselle Wafel. D'accord, mais عندي واحد la question قبل avant زعما d'étudier la consistance هذوك لي شيما زعما كيفاش كيتختاروا حيت عارفين كاين دي شيما سونطري avant arrière les autres comment زعما نقدروا نختاروا la meilleure schéma في la meilleure situation le meilleur schéma ce n'est pas vous que vous êtes concerné de le choisir هو كيعطيك une équation انا غادي نوريكم واحد l'exemple مثلا نمشي نوريكم واحد الكونترول دوزنا حنا في لاني ديالنا دونك هو كيعطيك كيكونسيديري ان بروبليم مثلا هذا كيعطيك يقدر هو يعطيك بزاف ديال لي شيما كوم يقدر يعطيك ان سول شيما وتخدم عليه فهمتي مي يعني لو بلو كلاسيك غادي يعطيكم ان اكزرسيس في ديفيرونس فيني و ان بروبليم في ليليمون فيني صافي هادشي اللي كاين دونك هادو هما زعما اللي غادي يقدر يعطيكم فوق بروبابلمون سي سور لانه دائما انا اون كونتاكت افيك مسيو الزاوي دونك راه فوق بروبابلمون راه هادشي اللي غادي يعطيكم ما غاديش يخرج لكم على هادشي ان بروبليم ان بروبليم ولا ان اكزرسيس في الديفيرونس فيني و ان دوزيام اكزرسيس في لي زيليمون فيني اون فا ترافايي هذا الكونترول هذا اللي راني بروجيتي لكم هنا مي جوست بور ريبوندر لمادموزيل وفاء راه كيعطينا ان بروبليم وكيعطيك هو الشيما ماشي كيقول لك اختار الشيما لانه سي اون اوتر كيسيون هذيك سي لا موديليزاسيون يعني راه شي حاجه ترو بوسي هي الخدمه ديال الانجينيوري بيان سور مي دابا نتوما كتاخذوا غير دي نوسيون يعني كتاخذوا الكور غير دون فاسون اوريزونتال ماشي اون ديتاي بحال ليكول بوليتكنيك ولا ايتترا ولكن هو كيعطيك الشيما يعني داك لو فيت ديال كيفاش غادي نختار واش سونطري واش افون واش تيتا شيما واش كرانك نيكولسون واش دي فور فرانكل واش شيما دو لير واش يعني كاع هذيك البانوبلي يعني ما غاديش ديرونجيكم هو غادي يعطيكم الشيما واجد ماشي نتوما اللي غتكونسترويوه لانه في التي الاول راه كيعطيكم ان اكزومبل بور كونستروير الشيما مي نتوما ديجا الشيما غادي يعطيه لكم vous êtes concerné juste d'étudier la consistance de déterminer l'ordre d'étudier la stabilité في لي نورم ديالها وإلا بغا يسول شي كيسيون دو كور غادي يقول لك مثلا étudier la convergence ولا est-ce que ce schéma est convergent مثلا فهمتي كلكو شوز زعما لي بازيك ما عرفتش بالضبط واش دار معكم لا كونفيرجونس ولا لا ولكن il vaut mieux se préparer صافي دونك هادو هو لي تيب كيعطيك مثلا شيما ويعطيك واحد ليكواسيون وكيسولك عليها صافي يعني ديريكتومون غادي دير نفس الالغوريثم اللي درت هو اللي غادي دير ما كاينش شي حاجه اخرى دونك
La première question اللي كتجي هي étudier la consistance لا déterminer l'ordre. Bien sûr, il faut s'entraîner pour s'améliorer, ولكن أنا je vais convaincre, je vais essayer de convaincre يعني فوقاش هذيك السيد اللي سول لا كيسيون فوقاش غادي نوقفوا في الديفلوبمون تايلور. La deuxième question اللي كتجي في هذا الكور هو étudier la stabilité d'un schéma numérique. شنو هي étudier la stabilité؟ خاصك تفيريفي واحد لا كونديسيون كيقول لك بلي ان شيما اي ستابل بوغ لا نورم مثلا 2 ولا انفيني هما اللي عندكم نتوما. يعني ما غاديش يبوزي لك لا كيسيون بور اون اوتر نورم. الا كانت واحد لا كونستانت هنايا راه جي افكتوي فوت دورتوغراف جو سوي انكور étudiant اون كونستانت كي اي بوزيتيف ولكن تكون انديبوندون دو كاو اش يعني دي دو بارامتر يعني ما تكونش ديبوندونس ما تكونش فونكسيون دو كاو اش تيل كو يعني كتفيريفي هاد لينيغاليتي يعني في à l'instant n في la norme 2 ولا في la norme infinie doit être inférieur ou égal هذيك la constante positive indépendante de كاو h fois la norme à l'instant 0. mais هادشي ماشي براتيك في la norme 2 ou في la norme infinie bien sûr ولكن في l'écriture matricielle je vais vous montrer واحد l'astuce كنديروه. donc اللي خاصكم تعرفوا donc c'est juste de la théorie avec la stabilité de la norme 2 كنخدموا باش نيتيديو la stabilité ديال la norme 2 كنخدموا la stabilité ديال فون نومان. شنو هي la stabilité ديال فون نومان pour ne pas entrer dans le détail يعني كنشد كل تيرم كيتكتب على هذا الشكل في انديس ام اكسبوزون ان ردوا البال هنايا ان قلنا هي لانديس كي يعني كي ريبريزونت لو طون و ام هو لانديس كي ريبريزونت ليسباس ولا لا بوزيسيون اكس ام. دونك كنشدها كنرومبلاسيها باش واحد لا فونكسيون فيها واحد لا بارتي كتسمى فونكسيون ولا الكوفيسيون امبليفيكاتور و لا بارتي ديال ليكسبونونسيال دو بارتي. دونك في à l'instant n هي اللي كتكون هنايا في ليكسبوزون ديال هاد يعني لو بارامتر ديال لو طون هو اللي كيكون في ليكسبوزون ديال لا فونكسيون جي واللي كيكون وسط ليكسبونونسيال هو لا بوزيسيون ولا لو بارامتر ولا لو با ديال ليسباس. دونك راه غالبيه لي ستوديون كيقلبوهم الا قلبوهم بيان سور ما غاديش يلقاو الريزولتا اللي خاصهم يلقاو. دونك الفو فير جوست اتونسيون هنايا من بعد ما كنعوض هاد يعني شاك تيرم في الشيما نيميريك كنحاول نخرج يعني ابري سامبليفيكاسيون بيان سور كنحاول نخرج لا فورمول ديال هاد الجي وكندير لها الموديل بيان سور دون تو لي كتكون فونكسيون دو تيتا كي هي 4 بي سور ان بلس 1 هادي هي لا فورمول ديال تيتا. خاصني ندير لها الموديل وخاصني نلقاها انفيريور ويغال الا لقيتها كتفيريفي هاد لا كونديسيون دونك جو في دير كو لو شيما اي ستابل pour la norme 2. Je parle juste pour la norme 2. Donc, في لو كا ديالنا في هذاك لو شيما اللي بروجيت قبيله نحاولوا نشوفوا كيفاش واش ستابل ولا ماشي ستابل في لا نورم 2. دونك جي جوست يعني سبستيتيي هذوك لي ديفيرون بارامتر يعني بلا فونكسيون امبليفيكاتريس. دونك غتعطيني كانت عندي هنايا في هاد البروميير بارتي كانت عندي في ان بلس 1 انديس ان دونك هي جي ان بلس 1 اكسبونسيال ديال ام تيتا و جي ان اكسبونسيال ديال ام تيتا ايتترا بور لي زوتر. جو في سامبليفيي اكسبونسيال اي ام تيتا في كاع لي تيرم puis je vais simplifier par g à la puissance n ولا g à la puissance g à l'instant n. Donc شنو غادي يبقى لي vers la fin après toute simplification غتبقى لي g moins 1 sur k égal j'ai fait passer هذا la droite donc à fois exponentielle i θ plus exponentielle i moins θ moins 2 sur h carré. bien sûr دائما كنطيحوا في هذا الكا هذا دونك تكونوا حافظين هذيك ليدونتيتي تريونغولير اللي en fonction ديال θ ولا en fonction ديال θ sur 2 donc ça dépend على الكا. دونك هي دو فاكتور de cos θ moins 1 اللي كتكتب على الشكل moins 4 sin de θ sur 2 à la puissance 2. دونك كنافيكتيها وكنقلب على لا فورمول ديال الجي يعني جو سوي موني ولا انا خصني يعني نقلب على لا فورمول ديال الجي كيفاش دايره باش من بعد يصلح ندير لها الموديل. دونك فير لا فان ابري توت كالكول في
غادي تعطيك جي دو تيتا كتساوي 1 موان 4 ا فوا مو فوا سين تيتا سور 2 على بويسونس 2. افيك مو راه في لا نوتاسيون ديال البروف سماها مو هي كا سور اش كاري. دونك جو في فوار هاد جي تيتا ندير لها الموديل واش انفيريور و ايكال 1 في لا بلوبار دي كا. في لا توتاليتي ديال لي كا انا جو نسوي با كونسيرني دو فيريفيي واش راها انفيريور و ايكال انفيريور و ايكال 1 لانه دائما كتكون انفيريور و ايكال 1 في كاع لي كا. دونك باش نلقى انا لا كونديسيون ديال لا ستابيليتي ديالي في لا نورم دو بيان سور جو بارل في لا نورم دو كنخدم دائما غير بهاد لابارتي غوش يعني جي دو تيتا سوبيريور و ايكال موان 1 حتى يعني نبقى نديفلوبي الكالكول حتى نلقى لا كونديسيون. سي با لا بين دو ديفلوبي في هاد الجهه هادي في هاد الجهه الاخرى مي سا نومبيش مثلا في لي شيما ا دو با ولا ا ملتي نيفو راه ضروري خاصك تخدم هنايا مي فور بروبابلمون هو راه ما غاديش يعطيكم هذاك الشيء لان يعني سا دوموند بوكو دو كالكول والوقت ما غاديش يكفيكم. دونك جو في فيريفيي جي تيتا سوبيريور او كالا موان 1 دونك غير رومبلاسيت يعني بلا فورمول ديالها من بعد جو في باسي دونك من جهه لجهه. هنايا جي ماجوري بار 1 دونك A mu, donc A mu sin carré θ, majorité sin carré θ sur 2 la puissance de 1. Donc, ça sera le 4 A mu inférieur ou égal à 2, donc A mu inférieur ou égal à 1 demi. Donc, il est quand on dit A mu inférieur ou égal à 1 demi, le schéma il est stable en norme 2. Donc, et c'est la même procédure pour tous les schémas. أي schéma بغيتو. خاصك ضروري تمشي تقلع من لا فورمول ديال جي دو تيتا تابليكي لا ستابيليتي ديال فون نورمان يعني تافيكتي لكل لي تيرم هذيك لا فونكسيون اللي وريتكم وما تغلطوش فيها وتمشي بلي كالكول ديالك صافي حتى تشوف شي حاجه كي دوا تيتر لوجيكمون ولا ماتيماتيكمون فيريفي بور كو هذاك ديك البروسيدور ديالك تكون صحيحه. من بعد دونك جي تروفي دونك سو شيما ني ستابل كو سي ا مو اي انفيريور و ايكال ا 1 دومي. هادي سميتوها نتوما لا سي اف ال ولا لا كونديسيون ديال فريدريك ليتش في الكور ديالكم غتكونوا مسمينها لا كونديسيون سي اف ال. هادي لا كونديسيون ديال لا ستابيليتي يعني اسكو هاد لو شيما نيميريك il est stable يعني في لي فارياسيون ديالو او فور اي ميزور على ان انترفال سباسيو تمبوريل بيان ديتيرميني. واش جوسكا مانتنون بين لا بروسيدور ديال لا ستابيليتي ديال لا نورم 2 avant de passer à autre chose. Wafa ou n'importe quelle personne. Oui, c'est bon. C'est bon. D'abord, la norme infinie. La norme infinie, ça aide à appliquer la définition. Parce qu'on a besoin de l'astuce, صراحة. عشان تكونوا درتوها ولا لا. Le principe ديال le maximum discret. واش قريتوه ولا واش داروا لكم زعما في الكور ولا لا؟ Non, قرينا لا ديسكريتيزاسيون. لا ديسكريتيزاسيون وي ولكن ما كنتش جبت لكم لو برينسيپ ديال الماكسيموم ديسكري. البرينسيپ ديال الماكسيموم ديسكري كيتبازا على واحد لا بروبريتي كاملين قريناها في ديك لاس بريبا ولا في لافاك. دونك شنو الهدف ديالها هو فيغ سورتير واحد لا كونديسيون ديال لا ستابيليتي يعني بلا ما نحمق راسي بهذيك يعني لا تيوري ديال لا ستابيليتي ولا لا ديفينيسيون ديال لا ستابيليتي بلا نورم انفيني ونقلب على اون كونستانت كي دوا تيتر انديبوندونت ديال كاو اش ويكون في انفيريور ايتترا ماشان. انا جو في كنخدم على الشيما ديالي يعني جو في فير سورتير في ان بلس 1 الانديس à l'instant n plus 1 à la position x من الشيما ديالي يعني بحال غير ديفلوبي الكالكول يعني لا رجع للشيما الشيما هو هذا. دونك بحال الا انا دونك جو في ملتيبليي بار كا غادي تخرج لي ا مو حيت عندي ا كا سور اش كاري و جو في فير باسي هاد الفي ام ان مع يعني لو تيرم كي ايدونتيك ليه pour faire sortir VM n plus 1 يعني غير ديفلوبيت لي كالكول.
من بعد ما ديفلوبيت لي كالكول عطاتني ا مو في ام بلس 1 ان plus 1 moins 2 a mu facteur de Vm n plus a mu Vm moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer هذا a mu هذا واحد مثلا نسميه A ou B ou C. Donc, je vais nommer alpha, bêta, gamma, avec alpha égale à gamma. Donc, a mu عندي هنايا و bêta هي 1 moins 2 a mu. شنو غادي نقول؟ غادي نقول بلي راه Vmn plus 1 c'est une combinaison convexe ديال هاد لي termes les trois termes Vm plus 1 à l'instant n Vm à l'instant n و Vm moins 1 à l'instant n ولكن باش تكون هاد يعني هاد الشيء اللي قلت يكون صحيح دونك هذه خاصها تكون باش تكون combinaison convexe خاص هاد لي termes هادو لي coefficients multiplicateurs خاصهم يكونوا بوزيتيف يعني فيريفيو ديك لا بروبابيليتي وتكون لا سوم ديالهم ايكال 1 دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال فونكسيون كونفكس جوست اسي تاع درابيل اون فونكسيون كونفكس اللي كتكتب على شكل اون سوماسيون ديال دي فاكتور lambda i f de x i avec deux conditions les lambda i doivent être positifs tous ou la somme ديالهم ايكال 1 donc je vais juste appliquer هاد les deux conditions نشوف vérifier هاد les deux conditions pour يعني valider هاد الشيء اللي قلت انا هنايا اللي راه c'est une combinaison convexe. Donc نفيريفي الاولى est-ce que les lambda i sont positifs les lambda i هنايا هما الفا بيتا غاما اللي هي الفا هي ا مو اللي هي غاما وبيتا هي 1 moins 2 ا مو. الفا ا مو عندي ا ديجا بوزيتيف علاش حيت راه هو كيعطيها لي في لانونسي هو هادي راه عاطيني ا بوزيتيف ومو شنو هي مو هي الرابور مو قلنا هي الرابور ديال كا سور اش كاري دونك هذا سي ان با وهذا سي ان با دونك elle va être positif donc a fois mu positif fois positif c'est positif donc هذه لا بروميير كونديسيون راه باينه بالنسبه للالفا اللي هي غاما. دابا نشوف بالنسبه للبيتا بيتا واش 1 moins 2 a mu positif je sais pas donc il a بغينا يكون positif quand je vais poser les calculs مثلا alpha égale gamma égale a mu positif حيتاش a راه positif و bêta donc راه positif implicitement donc il a بغيت 1 moins 2 a mu اللي هي بيتا تكون positif خاص يكون a mu inférieur ou égal à 1 demi اللي هي لا كونديسيون باش نقول هذه راه كونفكس. هذه لا بروميير كونديسيون لا دوزيام كونديسيون نشوف لا سوم ديالهم واش ايكال 1 الا درت الفا بلس بيتا بلس غاما غادي تعطينا 2 ا مو اللي هي الفا 2 يعني 2 الفا لحقاش الفا ايكال غاما بلس 1 moins 2 ا مو ايكال 1 دونك لا دوزيام كونديسيون est vérifiée donc je peux dire que يعني لا كومبينيزون ديالي راه كونفكس ديال هذوك لي تيرم. دونك بور y revenir راه الا كان عندي الا قدرت انا نكتب هاد لي تيرم ديالي على هذا الشكل كومبينيزون كونفكس يعني الا قدرت نكتب يعني هاد لو تيرم ديالي على شكل اون كومبينيزون كونفكس اللي فيريفيت ليها انا لي كونديسيون راه جو في فير سورتير هاد لا نورم هادي يعني لا كونديسيون ديال لا ستابيليتي ديال هاد لا نورم انفيني دونك اللي هي هنايا الا كوانسيدي avec la même condition de la stabilité de la norme 2. Parfois, la une condition de la stabilité de la norme 2 différente à la stabilité de la norme infinie. C'est حاجة باينة. ما يمكنش دائما تلقاهم بحال. بس كاين اللي كيبغي ابليكي هاد لاستيس هذه ولكن كيقول صافي راه لا ميم كونديسيون اللي غادي تكون في الانفيني بلا ما ندير لا كونديسيون في لا نورم 2 وكيطيح في الغلط. دونك هذه باش كنخدم انا لا نورم انفيني اي اكزومبل اي اكزرسيس كنجي كنخدم لا نورم انفيني بهذه الطريقه هذه. كنهضر على ليكريتور بيان سور العاديه ماشي الماتريسيال اللي غادي نشوفوا لو دوزيام كا واش حتى لهنايا باين في لا نورم انفيني ولا نورم 2 لا ستابيليتي ديال فون نومان ولا ستابيليتي في لا نورم انفيني. وي مرحبا. دونك كنبدا شنو كنديرو كنحاول نكتب لو تيرم اللي عندي الا كانت عندي في ان بلس 1 انا بالعاني خدمت هنا بلو ميم شيما حيتاش غادي نعطيكم ان اوتر اكزومبل فاش كنقلبوا على في ان موان 1 يعني كيكونوا مقلوبين عندي هادو يعني هذا شيما اكسبليسيت كاين ان اوتر شيما امبليسيت اللي يعني لا فالور ديبون
لا فالور اللي قبل. دونك حاولت ديفلوبيت لو شيما ديالي كتبتو على هذا الشكل، يعني جا جوست ملتيبليي فوا هكا في داك الشيما اللي بروجيت قبيله. ها هو الشيما، هذا الشيما جي ملتيبليي فوا هكا. puis j'ai nommé A mu هي donc A fois K sur H carré هي A mu. puis j'ai poussé les calculs يعني بحال باسيت هذا الدروات وقلبت على هذا يعني لا فالور بحال الا شديت هذا لو تيرم هذا كتبتو اون فونكسيون دي زوتر تيرم في ام بلس 1 في ام و في ام موان 1. دونك هذه هي لاستيوس. من بعد كنجي كنقول انا تيان راه هذا سي اون كومبينيزون. C'est une combinaison. Normalement, mathématiquement, c'est une combinaison. Il y a 3 termes. Le terme, c'est une combinaison de 3 termes. Si j'effectue la somme d'élans, avec ses coefficients multiplicatifs, il y a le terme. Mais si je convexe ou là, vers la fin, pour être logique, c'est une combinaison convexe. Mais si on essaie de voir convexe, on essaie de vérifier les deux conditions d'une fonction. La définition d'une fonction convexe, c'est une fonction qui est une sommation des coefficients في des points. مثلا un intervalle 0,1 خاصني نقدر نكتبو مثلا des coefficients fois l'image des points fois l'image ديال البوان. وملي ندير لا سوماسيون تعطيني بحال كنديسكريتيزي واحد الانترفال. ديك لا فونكسيون كنديسكريتيزيها على ان انترفال. باش تكون كونفكس خاصني فيريفي جوج ديال الحوايج. خاص لا سوم ديال لي كوفيسيون ايكال 1 وخاص لي كوفيسيون دوف تيتر بوزيتيف. هاد الجوج الا فيريفيتهم غادي نرجع يعني جو في فير ان روتور اون اريير اي جو في دير بلي هاد لا كومبينيزون هادي اي كونفكس اللي منها غادي نخرج انا لا كونديسيون ديال لا ستابيليتي. دونك اشنو غادي ندير؟ نحاول نفيريفي اسكو لا سوم ديال لي كويفيسيون اللي عندي ايكال 1 تنسور ايكال 1 ونشوف يعني لا دوزيام كونديسيون اسكو هذوك لي كويفيسيون سون بوزيتيف. Déjà, les deux coefficients alpha ou gamma sont égaux, égal à mu. On a déjà dit que A est positif et mu, bien sûr, rapport des deux pas, K sur H carré, donc il est positif. Ou le deuxième, donc le troisième coefficient, je vais vérifier est-ce qu'il est positif. Mais on dit qu'il est positif, donc je dois m'assurer. Donc si il est quanti, donc pour qu'il soit positif, donc A mu ça soit inférieur ou égal à 2. Donc il est عندي A mu inférieur ou égal à 2 عاد نقدر نقول بلي راه بيتا il est positif. ونقدر نقول يعني بلي راه la fonction elle est convexe ولا ديك la combinaison elle est convexe. Et après je vais l'utiliser pour faire la stabilité. Donc directement c'est pas la peine de dire مثلا راه خاصني ندير يعني ديك l'inégalité ديال la définition ديال la stabilité, mais directement si tu arrives à trouver la condition ça fera tu as résolu le problème. Donc c'est pas la peine de charger la définition et c'est exactement ce que j'ai effectué lors de l'examen. Mais j'ai pas eu de sanction. Est-ce que c'est clair? On va faire. Donc le schéma est stable. D'abord j'ai l'écriture matricielle. L'écriture matricielle. Donc نحاول نكتب. محمد. Oui. عافاك مازال ما فهمتش مزيان الغولاسيون بين كومبينيزون كونفكس ولا ستابيليتي. واش الا ديمونطرينا انه في ام ان بلس 1 يكون كومبينيزون كونفكس يعني انها ستابل؟ وي الا كانت عندك هاد لا كونديسيون هادي كاين واحد التيوريم كيتسمى لو برينسيپ دي ماكسيموم ديسكري كيقول لك باللي الا لقيتي لا كونديسيون ديال لا كومبينيزون كونفكس راه امبليسيتمون راه لو شيما il est stable في لا نورم انفيني. جو بارل جوست في لا نورم انفيني اللي غادي نلقى هادي لان فير لا فان كيسكو فوز يعني اش غادي تلقى هنايا فاش غادي تابليكي هذا البلان هذا باش تحاول تقلب على في الانستون ان في الانفيني تحاول تكتب لا ديفينيسيون ديال لا نورم انفيني يعني لو ماكسيموم سور اي ديال لي مودول. فاش غادي ديرها غادي تلقى نفس الحاجه. فهمتي ابليكيوها كاع نفترضوا حنايا نابليكيو هاد لا ديفينيسيون هادي غادي تلقى نفس لا كونديسيون. فهمتي يعني غادي تشد لا نورم مثلا الانستون لا نورم الانستون ان
la norme infinie et il y a le maximum ou le sub synergie ديال les modules مثلا ملي غادي تشد السب ديال les modules غادي تكتب par exemple quand tu vas faire pousser les calculs غادي تحاول تقلب على هاد غادي تقلب على هاد l'écriture تقلب على هاد l'écriture وبار يعني par récurrence غادي تقلب على VN عندي déjà VN plus 1 غتقلب على VN donc tu vas revenir le fait ديال انه la sommation les modules ديال ولا الموديل ديال هاد لو تيرم هذا هو الموديل ديال هاد لي 3 وغادي تحاول تماجوري إلا كانت انفيريور لواحد لو موديل دونك tu vas faire دونك غادي طومبي على لو فيت ديال ان هاد غادي خصك واحد لا كونديسيون على هاد لو موديل ديال هاد الكويفيسيون غير لا فاش غادي تبوسي لي كالكول tu vas faire يعني غادي تلقى نفس الحاجه غتلقى هاد الموديل هذا ديال هاد الموديل خاصك عليه كونديسيون باش يكون بوزيتيف باش تقدر دير الماكسيم غادي تقدر تماجوري ومن بعد دير السوب ديال لا بارتي كي سو تروف ا غوش inférieur ou égal à la majoration, donc tu vas toujours tomber sur la même condition. Et je peux faire ça, je peux te contacter en privé ou en dire que démonstration donc tu vas tomber sur la même condition, c'est à 100%. شكرا. au niveau ديال لا ريداكسيون سي محمد واش La rédaction c'est la même chose يعني في la stabilité ما كايناش شي حاجه دونك ما كايناش شي حاجه غادي سانكسيونيك عليها tu dois juste يعني être logique في les opérations mathématiques باش يقول لك واش غادي نكتبوا اون ديمونط كو في ان يتم كومبينيزون كونفيكس في الاخر نقولوا راه طابل لا نورم انفيني وي غادي من غادي تكتبها على هذا الشكل من السوماسيون غادي تقول on doit vérifier مثلا on vérifie ou là on démontre que c'est une combinaison convexe ou se démontre les deux conditions de combinaison convexe si sont valables donc avec la combinaison convexe donc il a كانت عندي هذه la condition راه غادي تكون stable بلا norme infinie selon le principe ديال maximum discret ou bien sans mentionner l'intitulé ديال التيوريم ولا ديال ديك لا بروبرتي ولا ديال داك لو لين دونك زعما راه يل فال اكسبتي حيتاش انا درتها في لا كوبي ديالي وما قال لي والو قال لي بالعكس هادشي اللي كاين دونك ليكريتور ماتريسيال بحال كنكتب يعني راه نفس الشيما اللي عندي لا بلوبار ديال لي شيما ماشي لا بلوبار لا توتاليتي ديال لي شيما كيتكتبوا على هذا الشكل هذا دائما في ان بلس 1 واحد لا ماتريس اللي كتكون تريونغولير تري دياغوناليزابل بلوتو تري دياغوناليزابل يكون فيها لا بارتي دي زيرو لا بارتي انفيريور لا بارتي سوبيريور دي زيرو وكيكونوا غير 3 ديال لي دياغونال اللي فيها كيكونوا عامرين بدي تيرم اللي كنجبدهم انا الا رديتو البال لي تيرم اللي كاينين في هاد لا ماتريس اللي كتسمى اون ماتريس دو ريجيديتي لي ميم لي تيرم اللي كاينين هما لي تيرم اللي جبدت انا فاش درت لا كومبينيزون كونفكس جيت لهنايا درت هاد لا كومبينيزون هادي بالضبط سي لو ميم كا سي لو ميم كا اللي غادي نلقاو هادي اللي اون روج سي لو ميم كا هاد لي كويفيسيون راه هما اللي كنلقاو غير دي فوا كنلقاوهم بوزيتيف دي فوا كنلقاوهم نيجاتيف يعني هذا هو لو بيغ دي كا زعما كاع اما في لو كلاسيك كتلقى اون ماتريس دو ريجيديتي كتلقى لانستون ان بلس 1 هنايا ولانستون ان هنايا ولا العكس كتلقى لانستون ان كتلقى لانستون ان موان 1 في واحد لا ماتريس ولانستون ان دونك سي زعما هي كيسيون دو ريكورونس وصافي دونك هنايا فيها جوج ديال لي كا كاينه لا ستابيليتي في لا نورم انفيني وكاينه لا ستابيليتي في لا نورم 2 لا ستابيليتي في لا نورم انفيني donc avant de passer celle-ci donc la stabilité في la norme infinie je vais effectuer واحد l'application على le même schéma انا كتبته بالécriture matricielle pour ce faire غادي نابليكي لا ديفينيسيون ديال لا نورم انفيني في لي ماتريس اللي هي لا نورم انفيني ديال ان فيكتور ولا ديال ان اليمون في ليكريتور ماتريسيال اللي هي الماكسيموم سور اي على لا سوماسيون دي موديل دي اي جي et je dois vérifier
في l'écriture matricielle هنا c'est obligatoire. ما عنديش شي astuce. Je dois يعني appliquer la définition de la stabilité. ما عنديش شي application أخرى. Mais je dois vérifier هاد la condition ضروري. يعني خاصني نقلب على v à l'instant n ونقلب على v à l'instant 0 et je dois vérifier هاد l'inégalité avec une condition positive et indépendante ديال k ou h. Donc pour revenir, donc pour appliquer la définition le cas de l'écriture matricielle, le schéma اللي خدامين عليه, donc je dois juste faire la définition de la norme infinie. Alors, l'application de la norme infinie, j'ai effectué la norme infinie l'instant n, اللي شنو هو à l'instant n, إلا بغيت نكتبو بهذا الشكل à l'instant n يعني par récurrence. إلا كانت عندي Vn plus 1 كتساوي A fois Vn. Par récurrence راه V à l'instant n كتساوي A à la puissance n V à l'instant 0. C'est évident, ما كاين حتى شي مشكل فيها. Donc je vais juste remplacer يعني بلا valeur ديال Vn la norme infinie inférieur ou égal et je vais يعني séparer la norme infinie. هذه راه في l'inégalité les inégalités اللي قرينا في الماط راه باينه, ما كاين حتى شي حاجه, ما زدت حتى شي حاجه, غير فرقت غير فرقت يعني la norme infinie. Aussi يعني l'exposant, je peux faire sortir l'exposant, c'est une propriété اللي كاينه في الماط, c'est logique. Puis maintenant je vais appliquer la définition de la norme infinie على la matrice باش نشوف واش شنو هي واش كاينه شي كونديسيون ولا لا. دونك سي لو ماكسيموم ديال اون لين ديال لا سوم ديال لي موديل ديال اي جي. الا رجعنا لهنايا لا ماتريس, شنو هو الماكسيموم ديال اون لين ديال لا سوم ديال لين مثلا, الماكسيموم ديال لا سوم دي موديل اون لين هنايا دي زيرو. دونك الماكسيموم غادي تلقى دائما فيه دو تيرم, ما عمرك غتلقى شي تيرم اخر. دائما 1 moins 2 a mu plus 0 a mu plus 1 moins 2 a mu 0 0. donc غادي تلقى دائما غير دو تيرم, هذا هو الماكسيموم اللي كاين. سي بور سولا جي افيكتيي. دونك سي لو ماكسيموم ديال لي تيرم اللي عندي. donc il va me donner 2 a mu plus 1 moins 2 a mu. Déjà A mu, on a alphabet positif, et A positif ou mu, c'est le rapport. Donc il va me rester le fait que cette quantité, est-ce qu'elle est positive ou elle est positive. Donc il est quand عندي هذه la quantité هذه positive, يعني le module ديالها غادي يكون هو يعني إلا درت الموديل بحال إلا ما درتش الموديل, يعني لأن لا بوزيتيفيتي غادي تحيد لي لو فيت دو فير لو موديل. دونك اش غادي يبقى لي هنايا, غادي تسامبليفي لي 2 ا مو مع موان 2 ا مو, غادي تبقى لي ايغال 1. الا كانت عندي بيان سور هاد لا كونتيتي بوزيتيف, يعني الا كانت عندي ا مو انفيريور او ايغال 1 دومي. دونك الا كانت ا مو انفيريور او ايغال 1 دومي غيكون عندي لا نورم انفيني ايغال 1. والا كانت عندي لا نورم انفيني ايغال 1 دونك على بويسونس ان هي 1, دونك سي جو لافيكت في هاد لا ريلاسيون هي 1, دونك جو ريفيان ا لا ديفينيسيون ديال لا ستابيليتي en norme infinie اللي خاصني نلقى في à l'instant n بلا norme infinie مثلا دابا في هذا لو كا inférieur ou égal à une constante positive اللي هي 1 في هذا لو كا ديالنا qui ne dépend pas de k ou h fois v à l'instant 0 في la norme infinie. هذا راه في لو كا ديال لي ماتريس, كنهضر في لو كا ديال لي ماتريس. اسكو سي كلير جوسكا سيت انستو ولا ابليكيت غير لا ديفينيسيون, ما ابليكيتش شي حاجه اخرى. Oui, c'est clair. C'est clair. دابا ندوزو لا نورم 2. لا نورم 2 في لو كا ديال لي ماتريس, بيان سور كاع لي ماتريس اللي غادي تلقاو راه غادي تلقاوهم كيما قلت لكم تري دياغوناليزابل. لو تيرم اللي كيكون في لا بروميير دياغونال بوحدو, ولو تيرم اللي كيكون في لا دياغونال سوبيريور مع لا دياغونال انفيريور كيكونوا ايغو بحال بحال. فاش كنقول ايغو راه ايغو او دو ميم de même sens, bien sûr. Donc, هنايا في la norme 2, on applique واحد la propriété باش نفيريفي واش واحد الشيما في l'écriture matricielle est-ce qu'il est stable.
كان appliquer واحد la définition ديال rayon spectral. Le rayon spectral se base bien sûr sur les valeurs propres d'une matrice tridiagonalisable bien sûr. هذه les valeurs propres d'une matrice identique à celle-ci donc يتكتبوا على هذا الشكل la quantité alpha اللي هي la valeur اللي كتكون في la première diagonale plus 2 fois bêta. Bêta هي la valeur اللي كتكون في إما في diagonale supérieure ولا في diagonale inférieure. fois cosinus θ k avec k variable من 1 ل n و θ k هي k sur n plus 1. donc vers la fin شنو خاصني نفيريفي باللي راه الريون سبيكترال اللي هو la norme 2 في هذا لو كا لا ديفينيسيون ديالها ديال لا نورم ديال الريون سبيكترال هو الماكسيموم ديال لي لاندا اي يعني لو ماكسيموم دي موديل ديال لاندا اي لو ماكسيموم دي موديل تاع لي فالور بروبر ديال هاد لا ماتريس دوا تيتر اون موديل دوا تيتر انفيريور او ايغال ا 1 سي لو ميم كا دونك vous allez appliquer لانه هاد لو كا هذا اختاريته باش يعطيني يعني باش يكون فالابل في لا ستابيليتي اون نورم انفيني وفي لا ستابيليتي اون نورم 2 ولكن اختاريته بالضبط يعني pour ce qui va venir par la suite اللي هي la convergence. donc ici هنايا راني vérifié لا implicitement vérifié la stabilité en norme 2 et vous allez يعني effectuer les mêmes calculs اللي درت راه غادي تلقاو بلي راه خاص الا كانت a inférieur ou égal à 1 demi alors le module lambda k inférieur ou égal à 1 et ce donc valable quel que soit cas quand tu vas effectuer le maximum donc qui est à son tour le rayon spectral غادي تلقى le rayon spectral inférieur ou égal au module inférieur ou égal à 1 يعني le schéma ديالك راه stable. هذه هي la définition ديال la stabilité en norme 2 في l'écriture matricielle. donc c'est juste des applications ما كاين حتى شي حاجه fort probablement هو ما كيعطيش l'écriture matricielle mais درتها donc juste pour يعني باش تشوفوا المهم لو كا ديال ليكريتور ماتريسيال كيخدمها في التي دي مي فور بروبليم ما كيعطيهاش في ليكزامان حيت دي فوا بور كونستروير يعني لو شيما ما كيعطي فاش كتبدل ليكريتور ماتريسيال كيصعب شويه هو ما كيعطيش الشيما دونك tu dois construire tout un algorithme pour faire apparaître les différentes composantes ديال la matrice. donc jusqu'à cet instant هنايا هادو هما لي تيب دو كيسيون اللي يقدروا يجيكم ما غاديش يخرج لكم من هاد لي كيسيون ديفينيتيفمون donc des questions de consistance d'ordre ou questions ديال la stabilité en norme 2 et en norme infinie fort probablement ما غاديش يعطيكم la matrice de l'écriture matricielle. maintenant je vais passer la convergence. donc la convergence il كان عندي un schéma numérique consistant وكان stable راه convergent لكن سي با لو كا ما كيكون convergent غير الا كانت لا ميم كونديسيون اللي عندي في لا كونسيستونس هي لا ميم كونديسيون اللي عندي في لا ستابيليتي سينو الا ما كانش عندي لا ميم كونديسيون راه ماشي convergent راه يقدر يكون consistant ou stable ولكن avec deux conditions qui sont différentes donc il ne converge pas. هذا هو l'astuce يعني des fois كاين اللي كيقول لا راه consistant راه stable صافي راه convergent non c'est pas suffisant il doit être consistant et il doit être stable avec la même condition يعني dans notre cas راه لقينا consistant stable في la même condition اللي هي a inférieur ou égal à 1 demi c'est pour cela que je peux dire اللي راه le schéma numérique ديالي راه converge. donc c'est tout à propos ديال هذا le premier cours. bien sûr vous avez des questions. Je laisse la parole au Wafa. Il y a une petite question avant d'entamer la partie de l'application du contrôle libre. Et bien sûr, échanger. Il y a une petite juste pour simplifier les choses concernant le premier cours. À vous la parole, Wafa. Pour moi, pas de questions. Sinon, les autres des questions, il faut que نشوف لا بارتي شات يمكن يكونوا كتبوا شي حاجه نو وي نشوفوا شي لي فيرج يمكن ما كيدخلوش لعند الزاوي سي لا بروميير فوا يمكن لا بلوبار
دونك on a eu l'habitude انه حتى شي واحد ما كيدخل عند الزاويه قليل. مي سي ان كور زعما الصراحه اللي غادي يحتاجوه سورتو لي زيدروجيوتكنيسيان، لي الناس ديال ام سي كيو، الناس ديال ماتيريو، الناس ديال المين، سورتو الناس ديال المين غيحتاجوه، ماشي غيحتاجوه. دونك لا نوسيون مي جوست دابرون سورتو لو دوزيام كور ديال لي زيليمون فيني في لي كالكول دي ستركتور اي لا موديليزاسيون. دونك سي ان كور اللي غادي يشوفوه. دونك هو واحد الكور اللي كيعاون الصراحه. دونك راه يلفو جوست ابروندر كيعاون. دونك جو في si vous n'avez pas de questions je vais. Oui, مرحبا. Ouais. En rouge. مرحبا. هذه c'est juste j'ai développé le schéma numérique. إلا رجعت للشيما نيميريك شوفي عقلي على لي ميم تيرم، نجيب الشيما نيميريك نحطو هنايا في هاد الديابو باش تشوفي. C'est juste, j'ai développé les calculs, ماشي شي حاجة. دونك بحال إلا هنايا j'ai fait passer هاد la quantité هادي à droite، j'ai multiplié par k اللي غادي تعطيني donc vers la fin تعطيني Vmn plus 1 moins Vmn égale à A fois k sur h carré, facteur de toute la quantité هادي. Puis je vais remplacer k sur h carré mu ياك، و je vais faire passer هاد les termes هذا la droite encore une fois باش يتراسومبلي ليا. دونك هنايا فاكتور دو 1 غادي يتراسومبل ليا مع موان 2 مو فوا هاد الفاكتور الاخر. دونك سي جوست دي كالكول نفس يعني درت لو ديبار من الشيما. جيتي اون تران دو فورمولي ولا دو شيرشي لا فورمول ديال في ام ان بلس 1. اسكو سي كلير؟ والله. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je peux passer l'application. هذاك واش ممكن تعاود الكونفيرجونس s'il vous plaît؟ مرحبا. الكونفيرجونس غتكون عندك لا كونفيرجونس الا كان لو شيما كونسيستون وكان ستابل ولكن في لا ميم كونديسيون. يعني لا كونديسيون اللي كتلقى مثلا قال لك étudier la consistance لقيتيه راه لو شيما ne va pas être consistant que si واحد لا كونديسيون مثلا doit être satisfaite. ولكن في لا ستابيليتي كتلقاه il est stable à condition d'une autre condition qui est différente على لا كونديسيون اللي لقيتي في لا كونسيستانس. الا كانوا ديفيرونت راه نو كونفيرج با لو شيما، لانه شحال من واحد كيقول راه كونت il est consistant et il est stable صافي راه كونفيرج. نو، خاصو يكون كونسيستون ستابل في لي ميم كونديسيون. راه حطها راه الزاويه راه حطها باقي عقل حطها في لاتراباج جوست بور بيناليزي لي ستوديون. حطها لانه ها هو دا ستابل وها هو كونسيستون ولكن ماشي دو كونديسيون كي سون لي ميم. ولا خاصها تكون امبليسيت وسطها. مثلا كنقول اش كاري، كنقول مثلا كا سور اش كا سور كا كاري سور اش كاري دو تيتر بورني. مثلا لقيتها في لا كونسيستونت ولا ستابيليتي لقيت اش سور كا راه دو تيتر بورني. راه فاش كنقول اش سور كا بحال كنقول اش سور كا يعني راه امبليسيت سي ايدونتيك. دونك تماك نقدر نقول راه ستابل ماشي راه ديفيرونت. ولكن فاش كنلقى اون كونديسيون كي هي توتالمون ديفيرونت مثلا ا مو دو تيتر inférieur strictement à 1 demi في الكونسيستانس وخاصك تلقاها supérieur ou égal à 1 demi في لا ستابيليتي. وي راه il est stable et consistant بهذو لي دو كونديسيون ولكن ماشي لا ميم كونديسيون. دونك انت باش غادي تمشي الى عندي ميم كونديسيون في لا ستابيليتي ولا كونسيستانس لو شيما il converge. يقدر يحط لكم هذه كيسيون دو كور مثلا ولا شي حاجه، ما غاديش يبوزيكم شي حاجه اخرى زعما. الكونفيرجونس كيعطيها كيسيون دو كور جوست بور دي بوين صافي ا غاني. هادشي اللي يقدر يجيك في الكونفيرجونس. شكرا الله يحفظك. الله يديك. كاينه شي كيسيون اخرى؟ سيل فو بلا عافاك واخا تعاود ديك لا ستابيليتي والنورم ديال الاخرى. لا ستابيليتي والنورم ديال لا كريتور ماتريسيال. وي
L'écriture matricielle, donc on a la matrice, يعني فاش غادي ندير لا كونستركسيون فاش غادي نديفلوبي الكالكول على هذا الشكل هذا بحال كيما سولتني هذيك السيده قبيله ملي جبناه دونك هنايا فاش غادي نفاريي اون ليني غادي نبقى نتكلم بدي تيرم ديال لا ماتريس فاش غادي نفيكسي اون ليني ولا اون كولوم نفاريي اون ليني ولا لانفيرس جو في فير اباريتر دي تيرم اللي غادي يكونوا على هذا الشكل هذا 1 موان 2 ا مو des zéros, donc juste trois diagonales, une diagonale centrale, une diagonale supérieure et une diagonale inférieure. أنا بغيت ندير la stabilité في la norme 2. La stabilité في la norme 2 كتقول لك باش تشوفي واش il est stable خاصك تشوفي يعني le rayon spectral ديالك est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1. Pour faire ça, غادي نخدمو بلي valeurs propres. Les valeurs propres ديال شي matrice, oui. شنو هي la différence entre schéma explicite et schéma implicite? Je vais répondre à la réponse ديال السيدة. Les valeurs propres ديال أي matrice تري diagonalisable كتكتب على هذا الشكل هذا راه هي هادي. C'est par défaut, par définition. دونك عندي لي فالور بروبر كيتكتبوا على هذا الشكل الفا. شنو هي الفا؟ الفا هي لا فالور اللي كتكون وسط في الدياغونال سنترال وبيتا هي لا كونتيتي اللي كتكون اما في الدياغونال سوبيريور ولا الدياغونال انفيريور. كنمشي نشوف انا لو موديول ديال كنشوف كنابليكي لا نورم 2. لا نورم 2 اللي هي الريون سبيكترال اللي لا ديفينيسيون ديالها اللي هي الماكسيموم ديال لي موديول ديال لي فالور بروبر. Après tout calcul fait, راه غادي تلقاو لو ماكسيموم ديال لي موديول ديال لي فالور بروبر اما ا مو ولا 1 موان 2 ا مو. الا كانت عندي هي في الاصل غادي تلقاي لا سوم غادي تلقاي اون سوماسيون لو ماكسيموم ديال اون لين ديال لي فالور بروبر هي 1 موان 2 ا مو ولا ا مو. من بعد ما غادي ديري يعني دياغوناليزاسيون كما كنا كنديرو في هذوك réduction des endomorphismes ولا je me rappelle pas bien du cours ولكن كنا كنديروها في الدوزيام اني ام بي في البريبا. كتقلبي على فالور بروبر سبيكتر ديالك كتقلبي عليه ولا الريون سبيكترال في هذا لوكا كديري الماكسيموم ديالو باش غادي يخرج لك اما الموديل ديال امو اللي هي ديجا بوزيتيف. الموديل ديال امو راه هي امو ولكن الموديل ديال 1 موان 2 امو ما غيكون بوزيتيف que si A mu est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, إلا كانت عندي A mu inférieur ou égal à 1 demi أي فالور خديتها راه غادي تكون عندي inférieur ou égal à 1 من لي فالور بروبر اللي لقيت أنا ديال هاد لا ماتريس هادي كيلكو سوا كا. إلا كانت لانداكا inférieur ou égal à 1 دونك الماكسيموم ديال لانداكا راه inférieur ou égal à 1 دونك لو ريون سبيكترال راه inférieur ou égal à 1 اللي هو لو ماكسيموم ديال لانداكا كيلكو سوا كا. دو هذه هي لا ستابيليتي اون نورم 2. دونك الا وصلت بلي راه لو ريون سبيكترال انفيريور ولا 1 صاي جي ريزولي لا ستابيليتي ديال لا نورم 2 ماشي بلا نوسيون ديال لا ديفينيسيون اللي بروجيتيت قبيله مي سي سا يعني هاد لا بروسيدور ولا هاد لا ميثودولوجي اللي بروبرمون ا ليكريتور ماتريسيال وفاش غادي نبغي نقلب على لا ستابيليتي اون نورم 2. دونك سي سا زعما البروسيدور. دونك انت غادي البروسيدور شنو هي تقلب على لي فالور بروبر تابليكي يعني تشوفي الموديل ديالهم تشوفي الماكسيموم دي موديل ديالهم بلوتو تحاولي تفيريفي اسكي لي انفيريور ou égal à 1 ou pas. Si il est supérieur strictement à 1 ولا ne vérifie pas هاد لا كونديسيون صافي راه انستابل. Si il est stable شي حاجه اللي ايفيدونت كنقولوا بلي انكونديسيونيلمون ستابل لانه ما غادي نلقى حتى شي حاجه. مثلا لقيت بلي un demi doit être inférieur strictement à 1. C'est quelque chose qui est évident. Donc, une condition qui est évidente, qu'on dit inconditionnellement stable. C'est vrai, on peut la norme infinie ou la norme 2. Mais il a que je ne dois que je dois valider la propriété ou l'inégalité. عدد نقدر نجوجي بلي la stabilité ديال هذيك الشيما راه كنقول بلي elle est stable à condition que ولا si هذيك la condition alors le schéma est stable. Donc c'est tout concernant la question ديالك. كاينه question الله ودي مرحبا
نشوف هنايا. La première question, s'il vous plaît, quelle est la différence entre schéma explicite et schéma implicite? Le schéma explicite, le schéma implicite, en fonction de l'instant. مثلا عندي une valeur à l'instant n-1 ou عندي une valeur à l'instant n. C'est un schéma implicite. Schéma explicite, عندي à l'instant n plus 1 وعندي à l'instant n. إلا خديتي البوليكوب ديالك غادي تلقاي يعني en général باش ما تتخربقيش في شيما امبليسيت في شيما اكسبليسيت بلوتو غادي تلقاي هاد لا ماتريس اكزاكتومون ان شيما اكسبليسيت غادي تلقاي هاد لا ماتريس اكزاكتومون بيان سور il va changer مثلا ا ولا غادي تلقاي ما تلقايش هنا مي تلقاي لاندا مثلا كاسور اش ولا شي اون اوتر فورم مي غادي تلقايها سو سيت فورم 1 موان 2 فوا لا كونستانت اللي راه داير تما البروف فوا اون اوتر كونستانت ولا رابور ديال لي با. هذا في لو كان تاع اكسبليسيت. في لو كان ديال امبليسيت اش غادي تلقاي هنايا بلس وهنايا غادي تلقاي موان هنايا وهنايا يعني كاع هاد الدياغونال اللي تلقاو فيها موان وغادي تلقاو هنايا في هاد الدياغونال موان وغادي تجي لهنايا تلقاي بلس وما غاديش تلقاو في ان بلس 1 ما غاديش تلقاو في ان بلس 1 هنايا غادي تلقاوهم مقلوبين غادي تلقاو في ان موان 1 فوا في ان يعني مثلا هنايا غادي تلقاو في ان كنهضر على الشيما امبليسيت تلقاو في ان وهنايا ان موان 1. أول فرق ما بين شيما امبليسيت وشيما اكسبليسيت غير واحد عنده اون فالور بوستيريور والاخرى اونتيريور. هذه هي لا ديفيرونس. ما كايناش زعما شي ديفيرونس اخرى غير هو كاينه اون اوتر ديفيرونس مثلا في لا كونسيستونس ولا شي حاجه. شي واحد ما كتلقاي واحد انكونديسيونيلمون ستابل والاخر ستابل ا كونديسيون دين كونديسيون. في هذا لو كا ديالنا كتلقاي ستابل دين كونديسيون. Donc c'est la seule différence اللي كتبان لي. S'il vous plaît, l'ordre du schéma, il suffit de faire des développements Taylor et donner les puissances de θ et de ρ et grand taux de H. Oui, mais بحال دابا نتوما عندكم في البوليكوب واحد لي شيما هذوك لي شيما دوزو عليهم راه كاينين اللي باينين كاين اللي تحتو كيقول لك راه مثلا هذا لو شيما الي دوردر 1 2 ولا دوردر 2 2 سي. هذوك نتوما راجعوهم فهمتي دخلوا مراجعينهم حيت يقدر يقول لك مثلا دوني لوردر ديريكتومون عطي لوردر يعني سي كلكو شوز كو تا ديجا زعما كونسولتي مثلا في التي ولا في الكور يعني دوني لوردر ديريكتومون عطيه لوردر. ولكن الا قال لك كاين لوردر ولا ديتيرميني لوردر ولا étudier la consistance, tu dois effectuer le développement Taylor qui me وريت لكم حاجة عادية يعني vous êtes en train de reconstruire le schéma numérique ولا de rechercher la valeur exacte du schéma numérique. هادشي اللي كاين. Et vers la fin pour juger ولا pour donner يعني exactement l'ordre ديال الشيما راه خاص ديك ليرور تكون ما يكونش فيها شي حاجة أخرى من غير غرونطو ديال مثلا غرونطو ديال لو با ديال لو طون و غرونطو ديال لو با ديال ليسباس. عاد نقدر نقول عندي هنايا لوردر 1 اللي هو البويسونس هنايا في ليسباس في لو طون و دوردر 2 في ليسباس. الا كان عندي ان اوتر تيرم هنايا مثلا شي حاجه اخرى مثلا ما مشاتش للزيرو ولا خاصني شي رابور شي حاجه اخرى المهم هنايا راه ما نقدرش نقول بلي راه دوردر 1 2 لانه غادي نشوف واحد الكا و سي لو كا في لو تيتا شيما الا شفتوه في تي دي غادي تلقاو واحد لو تيرم ما كيمشيش للزيرو من غير الا كانت عندنا واحد لا كونديسيون ديك التيتا خاصها تكون ديفيرون 1 دومي ولا ايكال 1 دومي عادي يقدر يكون دوردر 2 2 سينو سي دوردر 1 2. كاسكو فو نافي با اون اوتر كيسيون ما عرفتش اخرين نشوف الاخرين واش كاينه شي كيسيون. On m'a déjà répondu lundi. Donc je pense que c'est toutes les questions. دابا غادي نخدموا واحد الكونترول درناه حنايا في البرومو ديالنا كونترول غير ديال الميثود نيميريك
دونك عطانا ان بروبليم اكزاكت، سي اون ايكواسيون ديال ايكواسيون ديريفي بارسيال ديال ان بروبليم فيزيك، عطانا 3 شيما، ولكن با فورسيمون هاد لي 3 شيما سون زعما ادابتي ولا peuvent être utilisés لهاد l'équation. Donc Jacques هو قال لك في البروميير كيسيون دوني l'ordre de précision du schéma P1. هاد لو شيما P1 هو ايدونتيكمون راه بحالو غادي تلقاوه عندكم في التي دي، ولكن ماشي لو تيتا شيما هذا. فاش كتكون تيتا ايكال ان دومي، اللي عندي ان دومي هنايا ان دومي هنايا، كنتكلموا على لو شيما دو كرانك نيكولسون. هذا هو هذه التسميه ديالو، ما عرفتش واش تكونوا قريتوه ولا لا، مي هذه هي التسميه ديالو كلاسيك. دونك هذا ملي انا ديجا عارفه حيتاش ديجا خدمت زعما لو تيتا شيما سي دوردر 1 2 الا كانت عندي تيتا ديفيرون ل 1 دومي، ولا كانت تيتا ايكال 1 دومي اللي هي هنايا اللي هي 1 دومي. وي هكا مزيان. جو ميكسكوز لان لقيتها غير في فوتو، ما لقيتش كيفاش غنديرها. دونك هذا سي ايدونتيكمون لو تيتا شيما، ولكن عطيت التيتا ايكال 1 دومي، وما عنديش هنايا واحد، كتكون هنا واحد لا كونستانت، دونك ايكال 1 هنايا. سي ايدونتيكمون لو ميم شيما. الا خديتو تي دي جو مغابيل با واش دوزيام ولا تروازيام، غادي تلقاو كيتكلم على لو تيتا شيما سي ايدونتيكمون سولوي لا، ولكن هنايا تيتا عطيتها ايكال 1 دومي، وديك لا كونستانت اللي كتكون حدا لا ديريفي سكوند ديال بارابور ليسباس ايكال 1. دونك انا هذا ديجا عارف، مادام قال لي دوني لوردر ماشي قال لي ايتودي لا كونسيستونس، لانه خاصني نكون لوجيك. انا الا قال لي في البريمير كيسيون دوني لوردر وعاوتاني قال لي ايتودي لا كونسيستونس، راه ما جايش ندير الديفلوبمون تايلور في البريمير كيسيون والدوزيام كيسيون. دونك دوني لوردر دو بريسيزيون هذا غير جوست بور فيريفيي اسكو لي جون يعني اسيست الكور ولا التي دي. دونك هذا راه باين دوردر 2 ولكن في الديفلوبمون ديالو زعما الي بوكو بلو ديليكا، لانه شنو لاستيس اللي كاينه في هذا الشيما هو انك فاش كديفلوبي كنا كنديرو الديفلوبمون تايلور في ان بوين اللي هو تي ان اكس ان. الى رجعنا لهنا كنا كنديرو لي ديفلوبمون تايلور في هذا البوين هذا، في البوين تي ان اكس ان، يعني كاع لي تيرم كاتبهم انا في البوين تي ان اكس ان. الوغ في لو بروميير تيرم غادي تلقاو نفس الحاجه، ولكن في لو دوزيام تيرم غادي تلقاو هنايا تي ان بلس 1، غادي تلقاو جوج ديال لي بارتي فيهم تي ان بلس 1 وعاد كاينه تي ان اكس ان بلس 1 اكس ام موان 1. الا ما فهمتوش هاد لاستوس نبريباريه، حيت ما نبريباريه الصراحه، ما نبريباريه لكم لا دوزيام سيونس اللي غنديروها في ليليمون فيني، وكتفهموا زعما راه سي تيلمون كلير. هي يعني فاش كدير تو لو ديفلوبمون كتلقى هنايا دو تيرم. لو بروميير تيرم كتلقاه على هذا الشكل هذا سي اكزاكتومون سولوي لا، ولو دوزيام تيرم غادي تلقاوه على هذا الشكل سي اكزاكتومون. زعما راه كديفلوبي وسط الديفلوبمون، من بعد ما كديفلوبي كتعاود ديفلوبي مي سيت فواسي بارابور لو طون. يبقى نتوما غادي تلقى هنا تي ان بلس 1 تي ان بلس 1 تي ان بلس 1، هنايا غادي تكون تي ان بلس 1، ولكن ما يمكنليش انا نجمع هادشي كاملو وانا ما مديفلوبيش في لو ميم بوين. دائما عقلوا عليها، جو دوا ديفلوبي في لو ميم بوين. يعني بحال الا هنايا غادي نشد هادي عاوتاني راني مديفلوبيها انا في ليسباس، ولكن غادي نشدها نديفلوبيها بارابور لو طون. يعني غادي نشد هاد لا كونتيتي هادي بوحدها وغادي نديفلوبيها بارابور لو طون، يعني ندير ايكال ونديفلوبي بارابور لو طون. نديرو نخصصو مثلا غادي نكتب هي يو تي اكس اكس يو تعطيني يو اكس اكس تي ان اكس ام، بحال اللي كنحاول نونيفي ولا ندير يعني لونيسيتي في لو بوين ديال الديفلوبمون ديالي. ما يمكنش ندير ابروكسيماسيون في دي بوين ديفيرون، خاصني ان بوين فيكس اللي هو تي ان اكس، لان الا رديتو البال هنايا في الكالكول راه كنكالكولي في لي ميم بوين تي ان اكس ام تي ان اكس ام تي ان اكس ام. ما يمكنش نجمع لي كالكول في تي ان بلس 1 اكس ام. بحال اللي غادي نديفلوبي وسط الديفلوبمون ديال ليسباس نديفلوبي بارابور لو بوين. غادي تعطيني بلس كا مثلا كا فوا يو
UXX dérivé les secondes de l'espace par rapport au temps. Voilà, j'ai ajouté une T. Ajouté. Plus, je vais pousser les calculs maintenant. Plus, je vais m'arrêter maintenant. Plus grand taux d'IL K carré, par exemple. K carré. C'est juste une question يعني غير لي كالكول ماشي شي حاجه السوس الوحيد اللي كاين فيه هو انك كديفلوبي وسط الديفلوبمون tu n'arrêtes pas les calculs هنايا mais tu développes dans le développement ديال l'espace كديفلوبي في لو طون باش في اللي كدير لاصون يعني دابا هاد لا كونتيتي كاملها غادي نعوضها هنايا ومن بعد ندير لاصون بحال كيما كنت كندير قبيله جو في ريكونستروير داك لو بي كا اش دو او ديالي يعني ماشي شي حاجه ما فيهاش شي كالكول طويل ولا شي حاجه دونك سي جوست دي كالكول ايدونتيكمون سي لا ميم زعما لا ميم ميثودولوجي بالنسبه للتيتا شيما اللي غادي تكونوا درتو في التي دي راه سي فور بروبابل بلي راه كيديرها زعما كل عام كيديروا في التي دي هذيك لاستوس دوني لوردر هنا د بريسيزيون سي 1 2 كيما قلت لكم étudier la consistance غادي تلقاوه كونسيستون حيتاش دوردر دو c'est identiquement la même le schéma يعني التيتا schéma. Voilà le theta schéma باش يعني pour concrétiser هذاك الشيء اللي قلت دونك هذا لو شيما اللي سولني عليه ولكن هذا هو التيتا شيما اللي غادي تكونوا نتوما خدمتو بيان سور تيتا الى عطيت التيتا دائما التيتا شيما الى عطيت التيتا لا فالور 1 دومي غادي نرجع لهذا البروميير شيما دونك جو في جوجي اللي هذا لو شيما هذا ديالي راه دوردر 2 لانني عطيت للشيما عطيت للتيتا 1 دومي donc le schéma va être d'ordre 2 et vers la fin quand tu vois que chacun de vous effectue ses calculs donc il va trouver que l'erreur ديالو sous cette forme في هذا لو كا هذا ديال تيتا ايغال 1 دومي بيان سور الا كانت ديفيرون دو 1 دومي راه غادي يلقى واحد لا كونديسيون واحد لا كونتيتي هنايا ما غاديش تمشي للزيرو اللي فيها كرونطو ديال كا يعني ما غاديش نقدر نقول انا بلي راه هذا الشيما راه دوردر 2 ولكن حيت عندي ان اوتر تيرم اللي فيه غادي تلقى واحد لا كونتيتي سي جو مارابيل بيان فين هي في لي كالكول ديالكم غادي تلقاوها هنايا واحد لا كونتيتي كي ديبون دو كا بيان سور كا فوا ان دومي et une quantité ديال لا ديريفي اللي وسطها غادي تلقاو كرونطو ديال كا كون vous allez effectuer les calculs ديالك ما يمكنش انا غادي نجي نقول راه هذا كامل غادي يمشي للزيرو الوغ كو مازال عندي واحد لا كونتيتي هنايا كي ديبون دو كا اي ديبون دو اش بيان سور لحقاش راه ديفلوبيت وسط ليسباس ديفلوبيت ليسباس وديفلوبيت وسط ليسباس لو طون Donc, quand je vais effectuer les calculs, je vais la quantité. Je me rappelle pas bien de la quantité, mais si vous voulez, je peux le préparer. C'est un schéma classique. Donc, l'erreur la calculité va être d'ordre 2, لأنه ما عنديش un autre terme, donc je peux juger que le schéma est d'ordre 2, puisque θ égale à 1 demi. Donc, il est consistant d'ordre 2. D'abord, déjà, il se la stabilité ديال هذا الشيما لا stabilité en norme 2 غادي نابليكي فون نورمال نفس الحاجه يعني كل ترم في ان ام نابليك سبستيتوي ولا نعوضو بلا فونكسيون امبليفيكاتريس اللي هي جي لا بويسونس ان اكسبونسيال اي ام تيتا سي ايدونتيكمون يعني لا ميم شوز غادي نقلب على جي دو تيتا كون جو في افيكتوي توت لي سامبليفيكاسيون كوريكتومون بيان سور غادي نطيح في هاد لا فورمول فاش غادي نشد الموديول ديالها راه ايكال 1 علاش حيتاش هنايا الموديول ديال الفوق راه ايكال الموديول ديال التحت دونك بحال عندي رابور دو موديول ايكو دونك ايكال 1 دونك puisque g de θ égale à 1 inférieur ou égal à 1 évidente donc راه ما عنديش شي كونديسيون هنايا باش غادي نقول هذه راه inférieur ou égal à 1 donc je vais dire que le schéma il est inconditionnellement stable
ما كايناش شي كونديسيون اللي غادي تخليني انا ولا ما تفيريفيش هذيك ليغاليتي ديال لا ستابيليتي. هذه بالنسبه لا دوزيام لا تروازيام كيسيون. لا كاتريام كيسيون جا قال لك اتودي لا ستابيليتي دو شيما بي 2 en norme infinie. Et le schéma P2, le schéma P2, c'est un schéma implicite, explicite plutôt. حيت كاينه n plus 1 هنايا n plus 1 n plus 1 و n ما كايناش n moins 1 donc c'est un schéma explicite. Pour étudier la stabilité en norme infinie, donc je vais utiliser la définition, l'astuce de la combinaison. ما غاديش تكون فيريفي هنايا لانه ديجا هو في لور ديال الكونترول كان قالنا بلي لا كاتريام كيسيون سي كونسيرنون ليكريتور ماتريسيال ما تخدموش يعني دون مانيير يعني ابليكي ديريكتومون la définition, mais l'écriture matricielle. Donc, quand je vais pousser les calculs, développer les calculs, juste multiplier par k, donc ils vont me donner k sur h carré, facteur de toute la quantité ici. Donc, si je développe les calculs, je vais rassembler donc les mêmes quantités avec leur identique. Donc, je vais trouver moins mu plus 1 moins 1 plus 2 mu, facteur de Vn plus 1 moins mu Vm moins 1 plus 1 égale à Vmn. Donc, comme si j'ai une matrice, identiquement la matrice concluée là, donc c'est 1 plus 2 mu, et on m'a dit A égale à 1. La diagonale inférieure moins mu, la diagonale supérieure moins mu. Donc, puisqu'elle est tridiagonalisable, donc elle est inversible bien sûr, la propriété de une matrice diagonalisable, elle est inversible, donc je peux l'inverser. Donc j'ai les quantités, le vecteur des quantités à l'instant n plus 1 en fonction des vecteurs des quantités des valeurs approchées à l'instant n. Donc puisqu'il est inversible, donc je vais démontrer que la valeur en norme infinie de l'instant n inférieur ou égal à une constante fois la norme infinie de la valeur v à l'instant 0. Donc ici c'est juste par récurrence Vn plus 1 en fonction de Vn, donc c'est Vn égale à la puissance moins n car j'ai effectué la récurrence fois V0, puis j'applique la norme. Pour appliquer la norme, j'ai pris la quantité, oui. La première question, oui. La première question, il y a donné la première question. La première question donne l'ordre de précision du schéma P1. قال لك اعطيني l'ordre ديال هذا الشيما هذا. ديجا في البوليكوب باش غادي تاخدي البوليكوب هنا راه قال لي دوني ما قاليش ديتيرميني لحقاش راه تبع لي étudier la consistance باش نحدد l'ordre de précision ولا étudier implicitement la consistance راه je dois effectuer le développement de Taylor. Donc pour ce faire انا قال لي donner l'ordre de précision directement je vais donner l'ordre de précision لانه هذا عارفه اللي ايدونتيك لو تيتا شيما وها هو لو تيتا شيما. دونك ها هو الشيما اللي سولنا عليه وعارفين لو تيتا شيما. التيتا شيما راه كاين في البوليكوب عندكم سي فور بروبابل ولا في التي دي كيقول لك بلي لو تيتا شيما الا كانت هاد التيتا ايكال ان دومي راه هاد لو شيما كاملو راه دوردر دو دو. وإلا كانت هاد التيتا ديفيرون دو ان دومي هاد الشيما راه دوردر ان. دونك هادي سي زعما classique, c'est quelque chose classique. Donc quand tu vas effectuer les calculs, là tu vas trouver il درتي les calculs لهذا الشيما هذا اللي فيه θ ايكال 1 دومي غادي تلقاي بلي ليرور ايكال غرون طون تاع ك كاري بلس غرون طون تاع اش كاري. غادي تبوسي لي calculs في لو طون حتى لدوردر ك كاري وغادي تبوسي لي calculs في ليسباس حتى لوردر اش كات.
Voilà l'astuce. Et tu vas développer يعني encore en fonction le terme de le milieu à développer par rapport à l'espace pour la première fois, puis tu vas développer par rapport au temps la deuxième fois. Donc c'est ça l'astuce اللي كاينه ما كاينش شي astuce اخر. Donc c'est d'ordre de 2. Donc اللي جا شافو هنايا غادي يقول لك لا واه عندي كان هنايا على puissance 1 وهنايا 10 puissance 2 donc c'est 1 2. Non, c'est pas le cas quand tu vas effectuer les calculs, tu vas trouver واحد la quantité اللي كتمشي donc يبقاو لك غير هاد les deux termes. حيت θ égale à 1 2. Donc هذا هو le cas. Donc c'est juste un cas exceptionnel, un cas particulier du schéma du θ schéma. راه كاين في البوليكوب دونك الا جديتي البوليكوب راه فاش قريت البوليكوب لقيتو زعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه اي اوسي كيكون كيديروا في التي دي باغ ديفو ما عرفتش شنو واش غادي يديروا هذا العام ولا لا جو نسي با المهم اون كونتينيو كونسيرنون لا نورم انفيني donc j'ai effectué la récurrence Vn égale à la matrice de rigidité à la puissance moins n fois v à l'instant 0. Donc j'ai pris la quantité, c'est delta, qui est le minimum des modules, des valeurs qui sont diagonales, moins la somme des modules, des éléments, qui sont diagonales. Je n'ai le minimum qui est la matrice indi. Je n'ai le question de diagonale. Minimum entre ce qui est en diagonale ou 1 plus 2 mu ou les autres éléments en module. Les autres éléments, la somme des autres éléments différents de diagonale. Donc A et J avec I différent de J. Donc il m'a dit le moins mu. Et il le minimum. Puis j'effectue la différence. Quand je vais effectuer la différence, il va dire le 1. Il va dire le 1 plus 2 mu. Moins le module d'IL moins mu, les moins mu. Donc, quand je vais effectuer la différence, on va dire le K1. Là, c'est clair, qui est positif. On va dire appliquer la définition de la norme infinie. La norme infinie, il y a le maximum de la somme des différents éléments de la matrice, les 1 plus 2 mu, plus le module d'IL moins mu. Donc les différents éléments radicaux c'est exactement ça. Donc égal à 1 plus 3 mu. Le module d'IL moins mu, c'est mu. Mu déjà, c'est un rapport entre deux quantités qui sont positives. Donc, le PED indique delta, le minimum, il est inférieur au maximum. C'est quelque chose qui est évident. Le maximum qui est à son tour, donc la norme infinie de la matrice. La matrice, donc je peux l'inverser au delta, maintenant je peux dire delta égale à 1. Donc, il est supérieur ou égal à 1. Donc, vu que il est supérieur ou égal à 1, donc je peux effectuer l'inverse. L'inverse donc va m'inverser aussi l'inégalité. Donc, il est quand la norme infinie de la matrice supérieure ou égale à 1, donc 1 sur la norme infinie est inférieur ou égal à 1. Je vais effectuer, donc, je vais élever en puissance n, donc rien ne va changer. Puis je vais appliquer la définition de la stabilité en norme infinie. Une brise V à l'instant n en norme infinie qui est égale à son tour. Il y a la formule de Vn. Vn prise Vn égale à 1 à la puissance moins n fois V0. Donc j'ai donné à la puissance moins n fois V0 qui est puisque donc من بعد ما غادي نديفيزي يعني انا حرقت واحد الحاله من بعد ما نديفيزي la norme infinie donc j'ai déjà a à la puissance moins n en norme infinie inférieure ou égale à 1 je vais la remplacer par 1 donc غادي تكون عندنا constante égale à 1 fois la norme ديال v à l'instant 0 en norme infinie donc ما كايناش هنايا شي كونديسيون يعني اللي qui gêne la stabilité en norme infinie. Donc, je vais dire que le schéma P2 est inconditionnellement stable. Si ce n'est pas clair, je peux refaire la preuve. Est-ce que c'est clair?
هذيك الاولى راه فيها لي كالكول ما فيهش زعما شي حاجه. جو كونتينيو دونك، ما كاين حتى شي كيسيون. وفاء Oui, oui, il n'y a pas de جو question. كونتينيو با كيسيون. دونك جا لا دوزيام جا لهنايا انا هادي لاستيوس الاخرى اللي بغيتكم دابا هنايا في هاد اللاصق وريتكم غير لي زاستيوس اللي خاصكم تعرفوا ولا ميثودولوجي دي زاستيوس اللي غادي يقدر يحط لكم. Monsieur Talha, وي في لو شات كاين علي قال لك ريكسبليكي سيل فو بلي. غادي اكسبليكي واش من بارتي، واش غير هاد لا بارتي ديال لا نورم انفيني. علي سيل فو بلي تقدر تبريسيزي. لا ديرنيير واخا لا ديرنيير. دونك هنايا قال لك عطينا لا ستابيليتي اون نورم انفيني. شنو مشيت انا درت؟ مشيت اختاريت هاد لا كونتيتي. راه اون بو فير اون اوتر يعني اون اوتر ميثود، راه ماشي لا سول ميثود مي زعما هادي لا ميثود لا بلو سامبل اللي بانت لي. خديت لو مينيموم ديال هاد لا كونتيتي. شنو هي هاد لا كونتيتي هادي؟ مشيت لا ماتريس، خديت يعني الموديول ديال دوك لي فالور لي اي لي فالور اللي في الدياغونال اللي هما 1 بلس 2 مو، ونقصت منهم لا سوم دي موديول ديال توت لي فالور اللي يقدروا يكونوا في ديفيرون اندروا يعني افيك ليني ديفيرون دو كولون يعني اي ديفيرون دو جي. غادي تكون موان مو quand je vais sur une ligne مثلا la somme مثلا je choisis la première ligne مثلا la première ligne sur une ligne je vais effectuer la somme مثلا avec a et j la somme des modules avec i différent de j. donc je vais effectuer juste هاد اللي غادي يكونوا يعني ما غاديش يكونوا sur la diagonale centrale يعني غادي ندير لا سوم ديال الموديول ديال موان مو بلس الموديول ديال 0 بلس 0 بلس 0 بلس 0 فير لا فان غادي تبقى لي غير الموديول ديال موان مو. مثلا خديت لا دوزيام لين موان مو بلس 0 بلس مثلا بلس ماشي بلس ما غاديش ناخذ هنايا ماشي بلس 0 مي بلس 1 بلس 2 الوغ كو بلس 1 بلس 2 سي ان اليمون ديال الديغرون ما غاديش ناخذو. بقى ماشي بلس 0 بلس 0 بلس 0 غادي تبقى لي موان. Donc, vers la fin, quand je vais effectuer la quantité, quand je vais calculer la quantité, il va me rester juste 1. La quantité égale à 1, je l'ai fixée égale à 1. Je vais appliquer la définition de la norme infinie. Il y a le maximum de la somme des modules. Le maximum de la somme des modules, de A et J. Donc, je vais la matrice de Kambla, je vais 1 plus 2 mu. Plus les est déjà positif plus le module d'IL moins mu, les mu. Donc je vais faire sommer la quantité, donc je vais trouver 1 plus 3 mu. Déjà un dit delta li est un minimum normalement et logiquement là, il est inférieur ou égal à un maximum qui est à son tour la norme infinie ديال la matrice لأن 1 plus quelque chose c'est inférieur strictement inférieur strictement 1 inférieur strict 1 donc la quantité delta qui est égale à 1 inférieur strictement la quantité qui est égale à 1 plus 3 c'est 1 plus quelque chose. Donc j'ai juste inversé ça. Il a quand il dit la quantité supérieure ou égale à 1 donc l'inverse d'elle inférieur ou égal à 1. J'ai effectué juste l'inverse. Puis j'ai élevé ça en puissance n. Après, j'ai juste remplacé la norme de Vn في l'infini. Pour Vn, نعرفها باللي هي a à la puissance moins n يعني par récurrence هنايا par récurrence Vn égale a à la puissance moins n v à la puissance 0. Donc عوضت غير هذا لو تيرم هذا عوضته بلا فالور ديالو il est inférieur لاش la norme ديال a à la puissance moins une fois la norme ديال v à la puissance 0 norme infinie alors que j'ai déjà a à la puissance moins une en norme infinie il est inférieur ou égal à 1 donc غادي نعوضها ب 1 donc c'est 1 fois la norme infinie de v0
Donc, j'ai vérifié la condition et la définition. Je n'ai pas la définition que je veux dire la constante indépendante de code H positif, telle que V à l'instant n en norme infinie inférieure ou égale à V à l'instant 0 en norme infinie. Donc, il est inconditionnellement stable, il n'y a pas de conditions. Tout est évident, mais il y a des conditions. Il faut vérifier qui gêne ou qui ne valide pas l'inégalité. Est-ce que c'est clair? C'est إلا ماشي كلام نعاود ماشي مشكل. C'est juste l'important, c'est juste de construire une quantité qui est évidente et qui va être utile dans la logique que je vais suivre. Quand je vais démontrer, c'est juste une méthode. Tu peux faire une autre méthode, bien sûr, qui sera beaucoup plus facile, par exemple. Mais c'est la méthode que j'ai pu effectuer. Donc, c'est juste une quantité que j'ai pu construire pour démontrer la stabilité. Donc, ce n'est pas obligatoire de refaire, bien sûr, les mêmes étapes, mais c'est l'idée que j'ai pu faire lors de l'examen, bien sûr. J'ai utilisé delta en tant que 1. Et ici, j'ai utilisé delta. J'ai utilisé delta juste pour démontrer quelque chose, ou bien pour démontrer l'évidence du minimum que quelque chose qui est minimum est inférieur à quelque chose qui est maximum. C'est quelque chose qui est évident, bien sûr, quelque chose qui est banal. Mais je l'ai utilisé juste pour s'assurer que cette quantité est égale à 1. Et qui va me faire servir. Oui, mais je peux, mais attendez, quand je vais majorer par exemple celle-ci, si je vais majorer celle-ci, on parle de majoration et pas du fait de garder la même expression pour valider une inégalité. Donc, je veux juste majorer une quantité. Si je veux majorer 1, par exemple. Donc, 1 est inférieur strict. Je suis d'accord. Donc, tu peux faire la remarque de changer cette inégalité large avec une inégalité stricte. Mais j'ai une quantité qui est égale à 1. Je veux la majorer. Donc, une quantité qui est égale à 1, c'est inférieur strictement à une quantité qui est égale à 1 plus 3 mu. Donc, c'est logique. Sauf si vous avez une autre méthode pour démontrer la stabilité en norme infinie, donc le prof va juste vérifier la logique et la valider, bien sûr. Alors, il y a une astuce de troisième. Il n'y a pas de question, je peux passer le troisième schéma. Le troisième schéma fait une astuce qui ne تحتاجش calcul بزاف. Donc c'est un schéma à deux pas. بحال دابا هذا راه d'ordre 2 واخا كنشوف هنايا 2 cas, mais في les calculs quand vous allez effectuer les calculs راه d'ordre 2 واخا كنشوف هنا 2 cas وهنايا h carré. donc غيجي واحد غادي يقول لك راه هذا d'ordre 1 2 alors que il a دار le calcul ديالو le développement تاعو غادي يبقى 2 Donc, سول هنايا على la stabilité ديال le schéma P3 en norme 2. Maintenant, on va effectuer يعني stabilité ديال von Neumann. Donc, c'est quelque chose de classique. Donc, عندي le schéma ديالي affecté فيه هاد نسبستيتيي هاد la partie يعني la fonction amplificatrice, la fonction ديال von Neumann. Puis je vais avoir l'équation هادي. وأنا je suis en train de chercher, je suis venu à chercher la formule d'ILG en fonction de θ, bien sûr. Et pour faire sortir le G, donc je dois effectuer le discriminant, le delta. Donc le delta, c'est P4-4AC égale à cette quantité qui est positive. On a une quantité au carré, donc elle est positive, plus 4, donc c'est positif quel que soit θ.
Donc, quand le delta est positif, on dit que notre équation admet deux racines qui sont conjuguées. Donc, c'est pas la peine, ici, l'astuce, c'est pas la peine de développer les calculs les deux solutions, G1 et G2, mais juste d'utiliser l'astuce le produit des deux racines égale à C sur A, et la somme égale à moins B sur A, bien sûr. Et on a le produit. Si j'ai le produit égal à C sur A, et ici, égal à C sur A, donc égal à moins 1 sur 1, égal à moins 1, si j'effectue le module, le produit, donc, et j'effectue la séparation du module, donc, le module G1 fois le module G2 égale le module moins 1 égale à 1. Donc, هنايا واحد في هاد لي سوليوشن راه supérieur strictement à 1. حيتاش le produit ديالهم égal à 1, c'est quelque chose qui est logique. Donc, إلا ما كانوش يعني par exemple تحطوا في le même cas اللي درتو بغيتو ديروا la stabilité de von Neumann كانت عندكم une équation au deuxième degré ولقيتو الديسكريمينون بوزيتيف يعني دو راسين الا كان البرودوي ديال لي راسين اون مودول ايغال 1 راه لو شيما il est instable. Sinon les deux doivent être inférieurs strictement à 1. يعني انا ما غاديش ندير الكالكول ونقلب على جي دو تيتا وكذا لا صافي غادي نحبس هنايا الا لو برودوي ديالهم ايغال 1 راه واحد فيهم سوبيريور strictement à 1 وسي لي سوبيريور strictement à 1 كاين واحد لا بروبريتي كتقول لك باللي الا كان في لا ستابيليتي ديال لا نورم دو فون نومان فاش بغيت تقلب على لا فورمول ديال جي دو تيتا الا لقيتي اون ايكواسيون او دوزيام دوغري دو سيكون دوغري لقيتيها يعني الا دمي دي راسين خاص دوك لي راسين كاملين هما يكون عندهم لي ميم كونديسيون il doit vérifier la même condition sinon الا كان عندك غير واحد ما فيريفيش لا كونديسيون و tous les autres vérifient la condition le schéma il est instable la norme de bien sûr. Donc c'est le cas ici. Donc واحد فيهم il est supérieur strictement à 1. Donc d'où le schéma il est instable. Donc avant de passer à la prochaine question, ici on a fini les questions je pense. Donc il y a une autre astuce. Vers la fin je vais partager avec vous la présentation. كاين واحد l'astuce ما عقلتش شكون هذا اللي سولني على واش دايما لو شيما il est consistant. عندي انا ان شيما هنايا ان شيما دونك هاد لو شيما هذا الصراحه يمكن هذا غادي يكون دارو غير في الكور البروف ما عرفتش بالضبط واش يكون دارو ولا لا مي بروبابلومون كيكون كيديرو غير في الكور يعني لا يو لابيتود نفير في الكور ماشي في التي دي. دونك هنا فاش غادي نبغي نديفلوبي الكالكول ديالي جو فو ديتيرميني مثلا اسكو سو شيما اي كونسيستون وشنو هو لوردر ديالو لوردر دو 2 بيان سور مي يعني ما بيناش من غير ما خاص ضروري دير الكالكول ديالك بالديفلوبمون تايلور. دونك لا بروميير كونتيتي ايغال ا سا دونك جو في كونستروير دونك جو في ديتيرميني لا دوزيام كونتيتي. ما تنساوش هنايا باللي راه عندي ان تيرم كي ايفولي اون فونكسيون ديال ليسباس ولكن جو سوي توجور في لا كونتيتي ديال لو طون ولا في لا بارتي ديال لو طون. دونك غادي تكون عندي واحد لا ديفيزيون بارابور لكا في لا بارتي ديال ليسباس يعني وسط ليسباس كنديفلوبي je vais diviser sur K. Je vais effectuer juste le développement de Taylor d'une manière classique et je vais reconstruire la première partie دي 1/2. Quand je vais la construire غادي تخرج لي واحد الرابور هنايا h carré sur K sur 2K plus grand ton تاع h4 sur K. J'ai effectué le calcul et قسمت على K هنايا في هاد لي دو. Et aussi donc la deuxième غادي ندير la reconstruction هنايا عوضت بغرون طون تاع h carré puisque c'est pas la peine عندي انا ديجا غرون طون تاع h4 sur 4 ديجا قبل عندي une deuxième dérivée donc c'est pas la peine de pousser les calculs يعني نقدر نإليميني
La deuxième quantité, c'est pas la peine de pousser les calculs jusqu'à grand temps de h carré. Il y a déjà la dérivée seconde. Donc, c'est pas la peine c'est pas la peine de pousser les calculs vers grand temps de h carré. C'est même développer les calculs pour faire apparaître la troisième dérivée. Donc, c'est pas la peine. Puisque on a même il y a la deuxième dérivée. Donc, c'est pas la peine de pousser les calculs vers, grand temps de H3 ou le grand temps de H4, le grand temps de H5, qui est le H6, qui est le H8. Donc, vu que on a même la dérivée, je peux la substituer. La quantité gamme, je peux éliminer le grand temps de H4, le grand temps de H4, qui englobe toute la quantité les gains. Donc ici, je vais la reconstruction le schéma numérique. La quantité avec la deuxième quantité que je vais reconstruire, la dérivée par rapport au temps plus grand temps de h carré. Donc je vais effectuer l'erreur de truncature liée à la différence entre un schéma numérique et un schéma exact, un schéma proche et un schéma exact. Je vais étudier les termes. La question c'est étudier la consistance. باش يمشي باش يكون consistant خاص هاد l'erreur هادي تمشي للزيرو. كون كاو اش لو كوبل كاو اش طون فير 0 0. دونك باش يمشي ل 0 0 خاص تكون هاد لو رابور هذا بورني. دونك هادي هي لا كونديسيون. مثلا هادي سي اون كونديسيون ديال لا كونسيستونس. الا كان هاد الا كانت هاد لا كونتيتي غادي تمشي للزيرو ولا بورني. ملي كانت غتمشي للزيرو ولا بورني فاش كاو اش غيمشي للزيرو زيرو راه تما غادي نقدر نقول بلي راه هذا الشيما هذا il est consistant. Sinon هاد لا كونديسيون الا ما كانش راه il n'est pas consistant. من بعد غادي نجي مثلا لا ستابيليتي ولا سي جو فو الي بلو لوان غادي نمشي لا ستابيليتي ونشوف الا ما لقيتش هاد لا ميم كونديسيون واخا يكون ستابل افيك اون اوتر كونديسيون راه ماشي كونفيرجون هاد لو شيما. Donc, c'est juste une illustration, un exemple de la condition de la consistance. Mais dans la plupart des cas qui a un schéma qui est consistant, la condition, qui est des conditions de cet schéma, conditions, واضحين ماشي شي حاجة كيبقى لك فيها واحد لو تيرم اللي خاصو يمشي للزيرو مثلا. Donc, tu dois appliquer ou vérifier une condition على هذاك لو تيرم عاد يمكن نقول بلي راه لو schéma il est consistant. هكاك في لا ستابيليتي. دونك جو رابيل بلي في لا ستابيليتي دونك شفنا لا ستابيليتي ديال فون نومان اللي كنحددو فيها لا فونكسيون امبليفيكاتريس ولا لو كوفيسيون ديال لامبليفيكاسيون اللي هو داك الجي دو تيتا il doit être en module inférieur ou égal à 1 في لو كا عادي arithmétique ou في لو كا matriciel في لا نورم 2 خاص لو rayon spectral doit être inférieur ou égal à 1. La norme infinie, parfois, j'applique l'astuce de la combinaison convexe et parfois, d'autres fois, مثلا في l'écriture matricielle, j'effectue la définition exactement, j'applique la définition. Elle a une condition qui est une constante qui est positive, indépendante de HK pour vérifier l'inégalité. Donc, concernant le premier cours, je pense que j'ai balayé tous les questions liées. Juste un conseil, surtout les schémas qui sont polycopes ou du TD ديالكم ما غاديش يخرج على التي دي. يعني هادو لي زاستوس اللي غادي تقدروا تلقاو ما عادش تلقاو شي حاجه خارجه على هادشي. Donc c'est tout concernant la science. J'ai consacré la science vers le premier cours, le deuxième cours et des